tɔgɔ ye fɛnba ye n'i ma fɛn kɛ i tɛ fɛn ye wa i tɛ kɛ fɛn ye ni fɛn tɛ kɛ fɛn ye fo tɔgɔtigi ka fɛn kɛ tɔgɔ tɛ fɛn ye ni tɔgɔtigi ma fɛn kɛ ni tɔgɔtigi ye fɛn kɛ ba du la fa du la tɔgɔ ye fɛn ye n'i y'a mɛn kurusi mugu a fɔ k'a jala tɔgɔ fɛn kɛ bali ye tigindan ye ni fɛnkɛla ye fɛn kɛ fɛn kɛ bali b'o fɛn fɛnnen fɛn tɔgɔntan b'i ja sabu senkan t'a kɔ ɲin t'a kɔ jugu t'a kɔ tɔgɔ ye kungo ye ɲin jugu ni jugu kungo tɔgɔ ye kungo ye baden jugu kungo faden jugu kungo cɛkɛɲɔgɔn jugu kungo n'i ye cɛw dan gɛrɛsɛgɛ ni sɔrɔ ni tɔgɔ la kara b'i kɔ ɲɔgɔndan ye kara ye tɔgɔ ye kara ye wolokuntanw tɔgɔ tɛ kara ye galama kuladɛgɛ tɔgɔ tɛ kara ye falenko ɲuman sago jugu tɔgɔ tɛ kara ye tɔgɔ ni nɛri ɲɔgɔndan ni kara ayiwa kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da nka musokɔrɔba dɔ bɛ ale ye nin kuma in diɲɛtigiya ko ye a ko adama jara vibile a ko i ka nin kuma in ye wulibali ye koyi barisabu ne yɛrɛ ma tila kunnafoni na ne tɛ daraka dun bada a n'a ɲɔgɔnna caman kunnafoni daminɛtɔla ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Hawi Tarawele i bonya bɛɛ kɛnɛ kɔnɔ i bɛ nɛgɛjuru banba bi bonya di mɛ gardien ma i k'i ɲɛ cure komi ndɔlen wilila min ye kunnafoni an bɛna bɛn nɛgɛmaw ka di limanaw ma ladiriya kɔnɔna na ko kulonkɛ ni sɛbɛ tɛ kelen ye ɔ nin ye sɛbɛ daminɛtɔla ye sa fasini di sɛbɛ n'o ye lɔbɛ ale ka bi sɔgɔmada in na bɔli o ye nin ye jamanakuntigi ka taale Sikaso n'o ye Elhaji Ibirimu Bouakari Keita ye fasini ko min ye jamanakuntigi ale ka Sikaso taga n'o ye Elhaji Ibirimu Bouakari Keita ye kɔrɔfɔ in kɔni a laɲini bɛ nin waati na Bamaɲare kɔnɔna na yafa bɛɛ lajɛlen fɛ salon belebelew ni salon misɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ fasini ko biye de bangi kɔni o kulonkɛra nin yɔrɔ kofɔlen in na ye jamana ɲɛmaa ka nin dali min filɛ nin ye a kɛra kabako da bɛɛ lajɛlen ye barisabu n'i ye kow ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ min ye anw ka jamanaba in ye n'o ye Mali ye ɔ fasini ko wari caman de bɔra jamanakuntigi ka nin dama in senfɛ min ye Elhaji Ibirimu Bouakari Keita ye Sikasokaw olu fɛ yen fasini ko a bana ta n'i ye ko jateminɛ bi maa minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔ Buguni olu tɛ se ka nin kɔrɔfɔ in nkalontigiya mɔnimɔni je association minnu bɛ yen nɔ min kɔni ye nafolomugu kɔni ye a suuru la ɔ jaa bɛ fɔ ko wari tɛ wari bɛ koyi a bɛ dɔw de kun a tɛ dɔw kun sibiri tɛmɛnen na maa caman bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ ko i bɛna ye k'a fɔ Bugunikaw fɛ yen Bamakɔ yan olu kɔni bɔra ni ka caya kosɛbɛ min ye awa i ka dɔn collectivité de région fasini ko non opérationnel a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ olu kɔni y'u kantigɛ da jira barisabu kalata kɔni a tɛna kɛ bada awa ni i y'a faamu ɲininka min ye olu ka yɔrɔ minnu kɛra région ye fo k'u lawaleya n'o tɛmɛna ka bɔ yen fasini ko kiritigɛ dɔ o bɛ sen na awa bi sɔgɔmada in na jama sɛbɛkɔrɔ bɔnbɛ fasini ko min ye awa i ka dɔn an ka wuli an ka chroniqueur min bɛ n'u ko a ma ko Arasi Baji ntɛnɛn don novembre kalo tile 27 o don min ye cour d'appel ye o ye bi ye wele bilala Yusufu Mohamed Ali Bacili ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Arasi Baji fasini ko ale ye chroniqueur ye an bɛ don min ye komi bi min bɛ awa i ka dɔn ni kiri bɛ a kunkan cour d'appel la a kiri in dun bɛ mun de kan ko min ye Mali ka sɔrɔdasiw ye a ye hakili waasiw awa ani k'olu kɔni dusugu wayiwa k'o kwa ni ka kɛ ɲɛmaaw ka ni k'u muruti fasini ko a ko min ye awa sedɛri ye o kɛmɛ ka wuli k'i jɔ o kumana jama kɔni ka wele bila a ma min ye Arasi Baji ye ka bɔ ni ka taa kɔkɔrɔma don nin giri in na n'o tɛmɛna ka bɔ yen ale bɛ min ye kunnafoni olu n'u nasiraw la ɔ ko diɲɛ kɛlɛbolo magɛnba minnu bɛ yen ni olu b'an fɛ yan kɛlɛ la ɔ n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ maa saba bɔɲango awa olu ni tora o la Mali ka sɔrɔdasi kelen o b'a la fasini ko région ma Menaka juma tɛmɛnen na min ye maa saba bɔɲango ye diɲɛ kɛlɛbolo magɛnba minnu b'an fɛ yan n'o ye Kasikebilew ye minisima Cuala ni Mali ka sɔrɔdasi kelen olu bɛ na ɔ jugu ka mugu fɛ jugu minnu bɛ n'u ye mugu ci u la o bugunatigɛ ma dɔn nka saya kɛra maa caman fana olu joginna fasini ko jogini ninnu fana na olu dɔw ta ka jugu kosɛbɛ u bɛ balo wa u tɛ balo maa tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn Ala k'u nɔgɔya fasini ko n'i y'o ko ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ sa
nyana min nya awa wulika joy o be halibi no temena ka boy halibi jamana koronvela ko ngopma la halaya weni no bore min nya awa ika do wulika joy o kele do groupe terroriste munu me no yu bolo no era bla sebe vura la ma ba manju algérie ka o du fe min se ka ke sababu yeni ngana ni bene kele nyai fasini ya jira la ka fo commanda barkane o ye kibara di do ke no kwa ma ko general christian alliance o ye kuna foni min dio kwani ngara kibaro ya ye min be ni awa ma manji marfatigi nu ngani majje no ka jalaki min dara ni nganye shu ma olu kwani ya jira ka fo o te olu sonyi no ye semai olu munu be no yu bolo no bla sebe vura era la o kwa ma do mena ko me be jera ni wulika jo munu be senani nga olu jalaki olu sonde no bora halibi minye awa ma ba manji nu nye jalaki ta me nga usegere onga uba me jalaki korakui kafo minye awa ikado minisima era obeka jalagili mingeni november kalo kile mugani wolo la ulu no tala halebi be komina uche kubani nyi jamana korawala ko nguma la hala ya ula minye susi jamana e ulu ko ngo maba manji kulu munu me no yubulo no bla sebe wala alla wala ya bala kama opma susi jamana era ulu bena nyagini bereta ni nga dawu o minye conseil de sécurité era sa nations unies chwala ulu fene ngele meka wuli ka job kebi kwame domine ko bi nu ma farati ablaba awa halu be voyage minga avion ngono o laba na dabla fatini ko ningi bara ko ni mbora ka bi tabale sanve tay no bora kwame ta gaw ka fi gaw nan dara minyi transport mobile fly munu be buna hada ma de unde me de me ku doni ni ngata nu ye o ko ni vla bonyango be ma ba manji e ku mangwara da ulawa no e ma marfatigu yo tume mutu sanve fatini ko alamsa temene na yoro me no kwa ma ko doro ba yoro me o ye inta haga obo fe fasene ko niyo ko ta ko laje min mobile de transport were komini awa ikado o kono nan ka mawde me ka tanu ye o koni nya mawla jo o here ma fe mi be mo bolo yo ndara ki awa ka poshu dogi war mi mo kono ko bela jeli mo o mi ma sonza o koni yo sebe ko ti ni ngo da juli la ka tebenu were fasene ko niyo ko ta ko laje ako min wuli ka jo ye o lu be sena awa ikado ma marfati nuve o nunu ngoni nye ma ye munu me nu be ka kabako da mauka yoro do be yen don daraki ye quartier do be chateau gaw kata no ti hali bi be ko mina o te ko bani nyi kwa ngata Tombouctou minye Tombouctou yo ko karam ko lu ka gerevu ko ni o bana ni wati na doko ko ngelen bonyango ko karam ko ni papier ni biki ani lakere o lu kunye gerevu buluda o gerevu mi no kunyo buluda awa ko gerevu ko ni asira dala barsabu kelewo kelebe mi shikungulo ko rodda du ron na fe ko do olu kuma ku ka kasabi de nyini no yi wari abe ko mo sabati lembe bi o kuma na gerevu o bana fasunu seba halibe be ko mina o te ko bana nyi minyi awa ika do fure barakelaw yi akoni ko ta ka laje bangasi e ko ma manjiu ma murtilo ma kele va ula bangasi ka o fe araba temene na november kalo kile mo gani fla fasinu ku minyi awa sugu mi no be joni yoro ko fole na no kwa yoro ma ko awa gani da kilometre bi wolonvla ani bangasi ni nyanje region moti ko region ngono na minyi awa wulika jo lu kera Tombouctou kibraya jere kamene ka boy fasini ku fali do ko ni ngara barsabu ni ko ta kulaje o minyi awa gadi retraité do yo fene va o chamino ngaka boy minyi fore barako do awa yo fene va fasini ku halibbe be ko mina mabande barsabu minyi buram yi o ko ma do be sigana ma do bolo ko ni ndaleme ulu kan wati na buram fasene ko ayeme alamsa temene na niye jetemene ke ma do ko ni be ni no awa ika do ulu be fien fe ni nga yala dugula dugum be nu ko amako almusrat fasene ko ni nyoro ko fole ni la awa ika do nu be ku dandama o nga wuli ka joko ni ngara ni nga tege ka da uka ambe do mena ko mi be no temena ka boy kangata awa ika do nyunundi sahel nyuro di sahel kuna ndara ni no minye muso ko ni nye hakato be ma kerefe muso jigi yoro ko ni o ko ni den yoro ko fole ni na ni nga labolike o kera sababu ye samba fla ni ta ni wolonvla muso jigi zo geleya kama o minye ni yoro ko fole na nyuro di sahel la o kera sababu ye muso chama be lu keto ku yera masoro ni nga de wore ko di awaka video di awaka nyina ma ya do di muso do tura awa okungoro abi fo mo ba mana ko muso gele ko karasa to me muso kera la korado yi fasini sabaku ako minye muso kele ni ya jate mina ambe do mina ko mi bi nyina muso chama onu be ka to nyoro di sahel muso min dora muso kele la ni yow ko ta kula je ku faranyu nga nyina aka chap ko sobe
o barsabu ulu keto ka buna hadama de do ka hadama de nyaani ngudla ulu ni bitola o halibi ba komina akoma banvolo akone ko jone ne be no be sanu tono bo aw nga jamana bay ngone no e mali de barsabu sanu ko may ngone abeka ceri sanu wara bi ta jone ngu abiji jone nga wakande bakono fatene ko opmana sanu kono bi bo aw nga jamana ngone sangani wati bela jelena min yi milare keme fla ani milare bisheki ko soro la sanu na samba fla ni tan woro fatene ko abbe emploi mingre awa ma batani fla obi barake akula o ya dogmani ministère malien de min no yanga sanu bo ministre du soin sa ani dugu joroko akoni ko ta kulaje opmana ma be se ka min woni vo ambe do mena ko me be joni de be awa mi me ni o be sanu ko kuma awa sanu na wari awa abita o ka wagande kono directement o fo nye ka fo awa fo famu o ka soro o kula seba vura mi nyin lakale angwa ma ko lob aka bi so madana bolini kumbolo blanganga kulusi jelasiri o ba soro ebe iniun de bolo nota kulusi laba bi ke kabakoyi sentinel ale ka bi so madai na boli ako femme be no mafo el haji ibn Boubacar Keita ale ka tali la sika so ko fi ibe ka kashira ibe ka ya fanyi ni kalifa sa no ko fe ibe ka mobili yere langulo sigira ni ngana ba ko ya ma hundo kono fasene ko ni yoku ta kulaja ku ibina ye ga fo oluka ci de ngere ne utume sika so ko fi minya awawuli ka joyi ka ke Alhaji Ibrahim Boubacar Keita akani ndama no ye kampanye yere majira fasene ko abana ta sika su dunya yoro minya adone me war sebe ko robora ko sebe no ko ama ko biye sefa fasene ko ni yoku ta kulaja ku ibina ye ga fo futo ko ni ndara jawbe o fasene ko ni nyoro ko fole na akara fini kana da labla la sika suka olu fe fasene ko mi ngoni nyewuli ka joye olu ko ni ngara be ko ni bado halima mi de mi mi yoro la wara bi barake jama bolila amedo mena ko mi bi jangu awaka tagara gushi jaw yara sika suka fe fasene ko ni aje de mena ko mi nya awa ikado erpe mu nyama ko ni olu ko ni nyewuli ka joke awa ikado mi nya katakata ni ndigu ye olu fene ndara fasene ko katagana ndigu blala bara la ulu fana ke gwanza barsabu manna kunda ba mako bonlay akoni yako ta kulaje akomi nya katagana ni yewa ulu ko ni njoro bunyina awani ngoina ko sabe kalande ngoni ulu talila kalande ufana ngana ni ngane kono na laidu ka do be uni nyanje fasene ko minya awa ikado katagana ni abisi keme ani biduru bonyanguma minya mutoni se zabai o kilingna bela jele minya awa sefa wari o wakilinyi nya dongo do abidu ma awa uka fadron ni ngani mawi fasini ko ako minya awa ikado barakella munumbe jamana ka furuba chake ba munumbe ulu chama wele blalu ma ku joro la jama bolila wale ma ubu wuli ka boy ku fu malika fasini ko ni yeko inda ko laje aku ibina ye ka fo awa ikado ma ko ni useba ko robora ka ibeka kumbe nyobe nyombu takabe Allah fasene ko ibe ka yere kumben na ko ni ya jate mina ku ibe na ye ka fo kalande un laidu dira uluma o kol de fe me ni tara ni ngene kan awa ko di si di moyeni ubi di ma kuruta fasene ko one mo min vena mata du
o kuma na min ye awa e ka moyni a bɛ jigi o jukɔrɔ o kɔrɔ ye awa e na kɛ buguruma ye ni ma taa i bɛ ka kunbɛn n'i taara i bɛ ka kunbɛn awa i kɛra diɲɛ bɛɛ ye fasini ko n'i y'o ko ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ APK n'o ye awa sɛnɛkɛlaw ka tɔnba in fana ye u ye wulikajɔw kɛ awa ni ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ maa kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen min ye 500 ye sɛnɛkɛlaw ka se 1000 ma olu fana y'u bolo gosi ni ka jigi wakan de kɔnɔ u ye i bɛ ka kunbɛn min ye engrais ko kuma ye samiya nata in na awa engrais bɔra k'o bɛna kɛ 1000 ani 400 ye i bɛ ka bɛn'o kɛ a y'o ladi d'u ma 50 kilo fasini k'o de la sa min ye maaw kɔni ye olu bɔra ni ka bɔ Bamakɔ yan ni ka yen sɛgɛrɛ Sikaso min ye maaw ye ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Sikaso maa kelen o maa kelen min ye 2000 ye awa o dira olu ma tile kɔnɔna na balanako yɛrɛ kɔni nana kɛ min ye sa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka nin awa wulikajɔ in senfɛ n'o ye campagne ani maire de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Sikasokaw ka maire n'u ko a ma ko Kalifa Sanɔgɔ min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o nana se yɔrɔ dɔ la ko Kalifa Sanɔgɔ yafama fasini ko i bɛ ka bɔ fɔ yɔrɔ min na awa a ɲɛji o sina ka suru o kɛra yɔrɔ min na awa o kɛra famille fondatrice fɛ yen Tarawelelakaw fɛ yen i bɛ ka kasira i bɛ ka kasira min kan ko Kalifa yafama maa dɔn ni Kalifa yɛrɛ kasi min dɛ fasini ko awa ni kasi in jidɔnnen don Kalifa ye nin jamabaden min bɔ sisan ka nin sali belebele in fa balontan dɛrɛ Sikaso dun ye yɔrɔ min bɛ yen kala t'a la n'i ye Sikaso sɔrɔ Kalifa Laji kasira a ko Kalifa yafama Kalifa n b'a ɲini fɛn min b'i kɔnɔ Kalifa n dɛmɛ Sikaso Kalifa ni n gɛn ka fɛn min gila n'o ma bɛn Kalifa Sanɔgɔ ma Kalifa yafama Kalifa e b'a dɔn k'a fɔ fanga ka di ne Laji Burama ye san 2018 ne Laji ne bɛ n kan bɔ Kalifa kana an ka ko duman tiɲɛ Kalifa yafama ni min don Kalifa an k'o fɔ ɲɔgɔn ye fasini an ka tɛmɛ n'a ye a ko Laji Burama a kasira de ko ye a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ min ye Kalifa ye ka yafa k'o ɲini o fɛ min ye Kalifa ye n yafara ma yafa sa o kɔni sɛbɛn tɛ sɛbɛn kɔnɔ yan bɛɛ ta t'i kɔnɔ sa wa fasini ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ a ko Kalifa n dɛmɛ n b'a ɲini fɛ yafama ye ka n dɛmɛ Kalifa fasini sɛbɛn ko n'i ye ko ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ awa i ka dɔn ni min kɛra nin gasi min kɛra sa o kɔfɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a yɛrɛ labanna sa ni ka don avion de kɔnɔ sa ko in bɛɛ lajɛlen bannen o kumana mobili langolo o kɔni seginna ka na Bamakɔ Laji Burama a nana avion fɛ k'o tɛ nin nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Kalifa Sanɔgɔ de ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ 2013 o kɛra Sikasokaw fɛ yen dɛ nka o kun ye CMDT ɲɛmaa ye o y'o sama ka bɔ yen bɛɛ dun b'a kɛ k'an yɛrɛ ne ye nin fɔ bɛɛ b'a kɛ k'an yɛrɛ de kama maa nakun tɛ bɔnfilɛ Bamakɔ n'a fɔra sama na ka bɔ yen sa Kalifa yɛrɛ a yɛrɛ mago bɛ Laji jɔyɔrɔ la nka a delila fo Laji kasira ayiwa maa t'a dɔn kasi in kɔfɛ min bɛna bɔ a la ayiwa hali bi o bɛɛ ko min na a ko ma ban fɔlɔ fasini sɛbɛn ko min ye conseil des ministres yɛrɛ ye o kɛra kununko dimanche don a bana ta i bɛ ka voyage Sikaso fasini ko a kun fɔra conseil des ministres ko a bɛna kɛ awa sibiri don nka a bilala dimanche don la ka d'a kan min ye awa sibiri don ye a bɛ komi awa i ka dɔn u b'a fɔ min ma ko Gara Manitu n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye k'a sɛgɛnnen kun don a bɔra nin dama min na awa Gara Manitu sɛgɛnnen kun don awa taama in kɔni u ye a bila sa min ye awa taama kɔfɛ dimanche don Gara Manitu lafiyalen i k'a dɔn k'a fɔ conseil des ministres ko a kɛra sa n'o bɔra yen fasini sɛbɛn ko ale bɛ ko min na a ko ma ban moto dɔw jɔlen bɛ awa yɔrɔ dɔ la yɔrɔ ninnu min n'an ko a ma ko awa denna fila kɔrɔ moto min jɔlen bɛ bi a bɛ se moto 100 caman ma min ye awa i k'a dɔn ENA o kɛrɛfɛ ancienne ENA n'o ye ENA kɔrɔ ye o kɛrɛfɛ denna fila kɔrɔ moto jɔlen b'a kɔnɔ yen moto ninnu dun awa zo bɛ ɲini ka daw la bi fo ka bin falen a dɔw la moto kura-kuraw don u jɔlen bɛ yen fasini ko kabini kalo 12 moto ninnu jɔ mɛ moto ninnu di ka taa di awa u ka tila bin bɛ ka falen u senkɔrɔ n'Ala ma jan kɛ sanji yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana ninnu kan ye wa ni ta wulila don o don a bɛ moto in bɛɛ jeni k'a ban ye ka jamana ka foroba wari ta ka taa don moto la ka t'u jɔ yen nin kɔrɔfɔ in fɔra ne ye o moto de jɔlen bɛ yen fasini de bɔlen filɛ n'a ye sisan sa
ne yɛrɛ ma taa lajɛ dɛ nka fasɛni sɛbɛn filɛ nin ye k'a fɔ fɛnɛ bari sabu ne wulila k'a fɔ ɲɛna ko motow de jɔ mɛ a moto ka ca dɛ kalo 12 motow jɔlen bɛ yen bin falennen b'u kan yen sanji in bɛɛ nan'u kan moto kura u ka kan ka tila moto ninnu ma tila dɛ u filɛ nin ye den nakɔrɔla ye o tuma u b'a fɛ ka nin moto ninnu bɛɛ lajɛlen halaki sa wa jamana in a kɛra kabako da bɛɛ lajɛlen sa hali bi bɛ ko min na o ko ma ban fasɛni sɛbɛn an bɛ tɛmɛ ni a kɔnɔ kumaw ye fasɛni sɛbɛn n'i ye kow ta k'u lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ min ye Papa Mambi Keita ye l'épervier du Mandé kwa a gwɛna ni ka bɔ polisiya la a bɔra polisi tɔw fɛ fasɛni sɛbɛn ale nin kɔrɔfɔ in a y'a ɲɛfɔ kibaruya bɔra k'a bin alamisadon novembre kalo ale tile 23 l'inspecteur divisionnaire Papa Mambi Keita n'o ko a ma ko l'épervier du Mandé kwa gwɛna ni ka bɔ polisiya la fasɛni ko n'i ye kow ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ maa bɛ se ka min fɔ nin ye polisi kɔrɔ ye min ye dawula ni tɔgɔ sɔrɔ polisiya la ngo a gwɛna walima abandonné service ni ka baara bila i kɔ ni ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye ɲɛri ye fasɛni ko o tuma na mun dun ye nin ko kun ye kunnafoni minnu bɛ yen n'olu kɔni sɔrɔ la a jirala k'a fɔ Madu ka journal chroniqueur min bɛ yen Facebook sanfɛ o ko dɔw tun b'a fɛ awa ni ka Madu ka journal ka ni kɛnɛ karaba fasɛni ko n'i ye kow ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ jalaki de taa mɛn fo ka taa gu maafa min dabɔri kɔrɔ fasɛni ko o tuma na min ye awa i ka dɔ Burama Ture o fana dunnen bɛ o ye journaliste ye le Sphinx awa o kun na fasɛni ko n'i ye kow ta k'u lajɛ enquête kɔni o daminɛna n'i y'a jateminɛ bi a ko an bɛ don min na komi bi maafa min dabɔri min ye awa wulikajɔw ye olu kɛra Madu ka journal chroniqueur ye awa ale tun bɛna bɔnani na Papa Mambi Keita o y'o sɛbɛnfuraw k'o y'o ta a bolo la Burama Ture o fana durunnen don nin kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen fɔra bi ni k'u tɛnku ɲɔgɔn na fasɛni y'a jira la k'a fɔ a ko min ye Bamakɔ tutigɛbaw ye u na wuli wa fasɛni ko o tuma na wulikajɔw kɔni olu bɛ senna an bɛ don min na komi bi bolo maa funu a bɛ da bolotigi kun n'o ye awa jamana ɲɛmaa ye Alhaji Ibrahima Boubacar Keita ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Laji Birihima fasɛni ko a ko Papa Mambi Keita awa a gwɛnko dun ye nin ye Papa Mambi Keita k'a gwɛn ni k'a bɔ polisiya la a bana taa awa a bɛ ja siran a bɛ jaw fɛn kibaruya ye nin ye o kunnafoni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen limanaw min ye Papa Mambi Keita ye l'épervier du Mandé ko a gwɛna ni ka bɔ polisiya la ko Papa Mambi Keita ko a radiera ka bɔ polisiya la walima abandon de service nka limanaw bɛɛ lajɛlen ka i tulo ɲɛgɛlen jɔ min ye Papa Mambi Keita ye awa i k'a dɔn a gwɛna ka bɔ polisiya la a ma gwɛn ka bɔ polisiya la wa Papa Mambi Keita ko a ye wala sɛbɛn a bɛ fɔ min ma ko ka démissionner Papa Mambi yɛrɛ y'o kɛ Papa Mambi awa a ye sɛbɛn dɔ laɲini kɛ sɛbɛn min n'a y'o laɲini o ye k'a fɔ autorisation de sortir min yamaruya ɲini n ka ɲɛmaaw fɛ n b'a fɛ ka bɔ limanaw a y'a tulo ɲɛgɛlen jɔ Papa Mambi Keita a ma gwɛn ka bɔ polisiya la Papa Mambi Keita démissionner na ka bɔ polisiya la a tulo ɲɛgɛlen dɔ a bɛ fɔ min ma ko autorisation de sortir Papa Mambi Keita a y'o laɲini yɔrɔ jumɛn fɛ ministère de la sécurité et de la protection civile l'inspecteur divisionnaire polisi Papa Mambi Keita numéro matricule 0689 service à la brigade d'investigation judiciaire ko a bɛ taa Abidjan Côte d'Ivoire a y'o autorisation a y'o ɲini Abidjan o min ye hôtel bis téléphone ani awa i k'a dɔn 00 225 080 88 97 2 a bɛ taa don min o kɛra uti kalo tile 14 san 2017 a ka segin a kun ye min f'o la o kun ye uti kalo ale tile 28 ye san 2017 ko a kun ye mun ye ko Papa Mambi ko a bɛ taa awa congé kɛ dɔgɔkun kelen nin kɛra Bamakɔ uti kalo tile 14 awa ko o bila ka na min ye Azer Kamate ministère de la sécurité o y'i bolo nabila o la k'a fɔ n bɛ taa tile 7 n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn direction générale de la police nationale wulikajɔ kɛra ko kura tuguni l'épervier du Mandé fɛ n'o ye Papa Mambi Keita ye k'a fɔ o tuma na a kun ye yamaruya min ɲini tile 7 o yamaruya awa o banna ko ye o tuma na a b'a kɛ congé sa o décision numéro o ye 1390 o kɛra mai kalo tile 29 2017 congé annuel min ye tile 30 ye Papa Mambi Keita a y'o ɲini ko a bɛna congé kɛ tile 7 tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ taa bɔ awa masa dɔw ye ko n'o wari tile 7
o kɔfɛ Paul Mamadi Keita a ye laɲini kɛ août kalo tile 14 2017 min ye awa septembre kalo tile 12 2017 k'a fɔ o kumana u k'a lajɛ u ka congé di ale ma tile 30 bɔɲango l'inspecteur divisionnaire de police Paul Mamadi Keita o numéro matricule fana o ye 0689 ye brigade d'investigation judiciaire la o sɛbɛnfura in kɔni a y'o bila ka na araba don septembre kalo ale tile 13 san 2017 7h30 minutes o k'a fɔ n kun ye autorisation min ɲini tile 7 awa n y'o kɛ congé ye tile 30 o sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen dafalen filɛ commissaire de brigade commissaire principal Amidou Awa Tarawele o y'i bolo nɔ bila o sɛbɛnfura la a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa min ye l'épervier demandé Paul Mamadi Keita min ye awa i k'a dɔn dankɔrɔba in yɛrɛ a nan'i t'o la tile 30 bɔɲango a labanna sa ni ka sɛbɛnfura dɔ kɛ o kɛra septembre kalo ale tile 4 san 2017 k'o ɲɛsin ministre de la sécurité ma k'a jira k'a fɔ sa min ye sɛbɛnfura in ye a kɔni y'o ci a ye sɛbɛnfura min ci awa a y'o kɔni min ci o kɛra l'inspecteur divisionnaire Paul Mamadi Keita ale min bɛ yen ni a bɛ baara kɛ brigade d'investigation judiciaire du Mali la awa k'a fɔ o kumana ale kɔni a ye wala a y'o sɛmɛ a ye awa wala sɛmɛ o kɔrɔ ye k'a démissionné na ni ka bɔ polisiya la a y'o lettre a y'o bila ka na o kɛra awa août kalo tile 21 2017 min ye sɛbɛnfura in kɔni ye n'o ye kuru ye awa ko nana di a ka ɲɛmaw ma Paul Mamadi Keita k'a fɔ a ye awa o kɔni a ye wala sɛmɛ n ye walansɛbɛ kɛ n démissionné na a y'o lettre di jɔnni ma o lettre a y'o di awa i k'a dɔn maître Alassane Diop n'o y'a ka avocat ye a y'a d'o ma a signé don fɛ k'o ka n'a di k'a fɔ ale démissionné na ni ka bɔ awa polisiya la a saba ma dafa Paul Mamadi Keita tile 7 awa a y'o ta k'a bɛ taa bɔ a paraw tile 30 awa Paul Mamadi Keita l'épervier du Mandé a ye lettre wɛrɛ bila ka na o kumana k'a bɛ tile 30 kɛ congé la o kɔfɛ min ye awa i ka dɔn septembre kalo tile 4 2017 a labanna ka lettre wɛrɛ bila k'o di a yɛrɛ ka avocat ma n'o ye maître Alassane Diop ye k'a fɔ ale Paul Mamadi Keita o kumana ale ye awa i ka dɔn wala a y'o sɛmɛ ni ka bɔ awa polisiya la a ka avocat de nana n'o ye Alassane Diop ye n'o o kɛra o la sa k'a fɔ n démissionné ka bɔ polisiya la min ye ministère de la sécurité ni awa baara yɔrɔ langolo tɛna to yen nɔ olu fana ye awa ŋaniya dɔ ta olu ye ŋaniya min da o kɛra novembre kalo tile 7 2017 o ŋaniya min dara olu ye sariya dɔ ta u nana bɔ ni sariya min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ Paul Mamadi Keita a ye sɛbɛnfura di a ka avocat ma kana k'a fɔ ale démissionné na ni ka bɔ polisiya la maa wɛrɛ bɛ ta a nɔ na ni k'o bila baara la barisabu jamana foroba baara o don l'inspecteur divisionnaire de police Paul Mamadi Keita sɛbɛnfura dɔ nana bɔ n'o ye 00686 ale min dun n'a tun bɛ brigade d'investigation judiciaire la police n'i ye kow ta k'u lajɛ o kumana nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa Paul Mamadi Keita laɲini bɛɛ lajɛlen sabatira awa i k'a dɔn o kuma n'a ma ɲɛ a démissionné na maa wɛrɛ ka ta ka bila a nɔ na directeur général de la police nationale directeur des ressources humaines ministère de la sécurité et protection civile olu de bɛ yen min bɛ yen ni maaw tali olu kama Paul Mamadi Keita n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kumana ale ye walansɛbɛ kɛ olu fana bɛ mun kɛ sisan o ye maa kura de tali ye o de kɛra awa i k'a dɔn min ye nin kalo ye novembre kalo tile 7 2017 Paul Mamadi Keita o kuma ko a ma gɛn dɛ ka bɔ polisiya la dɛ Paul Mamadi Keita a yɛrɛ de ye awa baara bila ni a yɛrɛ ye sɛbɛnfura a kibaruya bɛɛ lajɛlen yelen don ka minɛ ka bɔ awa i k'a dɔn polisi a direction yɛrɛ cɛyi
radio fréquence 3 lamɛn jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan an b'a jira la k'a fɔ min ye kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da cɛw ni minɛ k'a bila i da a ka kusa ni i da langolo ye kunnafoni kɛnɛ bi sɔgɔmada na min ye kibaruyaw ye awa i k'a dɔn kulu min bɛ ni olu ye wuli ka jɔ kɛ n'o k'a ma ko awa collective vieille citoyenne an tɛ a banna ko ka to hakilina kɔnɔ hakilina min bɛ ni awa o bɛɛ plateforme yɛrɛ laɲini sabati a ko politikimaw sen don ni a la awa olu fɛ la ko tɛ u ye jɛrɛ kɛ n'u sise n'an ko a ma ko Jérôme ale tun b'o kɛnɛ kan an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lamɛn. Ne de collective citoyenne an tɛ a banna o porte-parole kuma la sila I bɔra ka kuma min fɔ nanzarakan na an b'a fɛ i ka segin a kan an ka tudu kana yaasa bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a bakuruba ye min ye nin y'a kalo 3 ye n hakili la maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ko plafonnement tɛ a banna tɛ baarakɛla tugun an tɛ madame Su yira tugun an tɛ Amadu Camu yira tugun an t'u yira tugun ka baara kɛ faso tɔgɔ la donc ko kunnafoni k'o lase mɔgɔw ma o y'a kun dɔ ye donc olu kun ye baara de bila parce que jɛkulu dɔ sɔrɔla an cɛla mun y'u kɛlɛ donc o jɛkulu in a nana da kɛnɛ kan k'a ka laɲini yɛrɛ de ye ka plafonnement tɛ a banna ka kunkolo ka a ɲɛmɔgɔya ta donc an bolo kalama an fana ye association de ye plateforme na an ko an tɛ jɛ n'o ye n k'o tɛ baara kɛcogo ye baara in an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kan ka ban ɲɔgɔn fɛ an tɛ mɔgɔ exclu donc ni mɔgɔ bɛ ta délégué la a bɛ to association yɛrɛ de bolo yɛrɛ de b'o ka délégué choisi olu man ka fɔ ko mɔgɔ exclu d'office an bɛ ɲɔgɔn faamu o la donc an kun y'an ka liste dilan an ye liste min dilan yɛrɛ ko k'u to liste la o y'u ka liste dilan o yɛrɛ ye donc mankan nana liste jumɛn bɛ ta ka di commission dɔ k'u kun ye jɛkulu dɔ sigi ko ka bureau kura sigi o bɛ liste jumɛn ta o mankan nana wuli an ɲɔgɔn cɛ donc an ɲini ka ɲɔgɔn faamu ma na donc olu y'u ka collectif tɔgɔ k'a kɛ an tɛ a banna tɔgɔ ye k'a fɔ k'olu de ye an tɛ a banna ye o sɔrɔla ka bɛnbɛn kɛ ni politimɔgɔ ye parena ani aba far an ka wuli donc ja mairie district ko de tun b'u kɔnɔ fanga ɲini ko de tun b'u kɔnɔ donc élection bolilalen min kɛ o sina ka wuli ka collectif in créer ka aba soutenu k'u ka mɔgɔ di o k'o don a ko olu don a ka liste kan pour la mairie district comme conseiller donc u bɛ ka campagne kɛ réseau kan ni anw ka an tɛ a banna tɔgɔ ye u bɛ ka kumaw fɔ radio kan ka fɔ ko basi foyi tɛ ni ɲɔgɔn cɛ nkalon tigɛ walasa ka mɔgɔw tromper a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko an tɛ a banna don ko faso ko don k'a sɔrɔ u bɛ yɛrɛ ko de la u bɛ parti ko de la politique ko de la donc an ka bi conférence belebele an ka collectif fana sigi veille citoyenne a nafa dɔ ye nin k'a fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw bɔ a kalama ko hali bi caman de bɛ anw fɛ plafonnement tɛ a banna kɔrɔ in na minnu bɛ a hakilina kɔrɔ de kan n'o ye ka faso lapasa an tɛ parti politique ko kɛlɛ la an tɛ fanga ɲini ko kɛlɛ la faso ko kɛlɛ de ko don donc an tɛna fara politique mɔgɔ si kan an tɛna campagne kɛ maa si ye donc an ka nin laɲini ye k'a da mɔgɔw tulo kan fɔ n'u ye mɔgɔ ye ko an tɛ a banna ye ni collectif veille citoyenne tɛ an tɛ a banna tɛ an ka mɔgɔ tɛ. o hukumu kɔnɔna na Konate an b'a fɛ k'a dɔn aw ni politiciens cɛla bɛ cogo di. bon politiciens dɔw bɛ yen n bɛ se ka fɔ a fanbaw o ye lettre dɔ sɛbɛn le 17 octobre k'a jira ko an bɛ kɛlɛ min na k'u y'a faamu k'an bɛ an jo kɛlɛ de la parce que olu yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw n'o ye parrainant ye ani FAD olu dɔw de farala ninnu kan ka ninnu nɛgɛ ka fara o kan ka liste commune créer donc parti politique ko k'olu fana tɛ ninnu y'o baara min kɛ k'olu to o la k'o ye baara kolon de ye ko bɛɛ bɛ se k'o kɛ ko maa man kan olu ka jigin ka na nin yɔrɔ in na k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw fara tan donc u ye lettre sɛbɛn k'a fɔ commission dɔ k'i minnu sigira sen kan k'u k'a lajɛ ka na ni bɛn baara de ye an ni ɲɔgɔn cɛ k'u kana fɔ parti dɔ ta k'u ka parti dɔ to yen donc ko an bɛ kɛlɛ min na an tɛ a banna a ka hakilina an b'o kɛlɛ de la n'o de ye faso la pasali dɔrɔn ye n'o tɛ politique ko kɛlɛ ye donc ko ni anw pɛrɛla waati o waati k'u bɛ na ka fara an kan ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ CSTM fana n'o ye Amion Guido Kalapo a bɛ t'u ɲininka u bɛ fɛn caman kalama nin na donc fana ko n'an mago bila n'an pɛrɛla an bɛ baaraw kɛ faso kun kan u bɛ yen u bɛ na an bɛ baara kɛ. o kɔfɛ aw ni Arasabati cɛla bɛ cogo di. an nana foyi t'an ni Arasabati cɛ la preuve Arasabati bɔlen an ye a bɔcogo ma diya anw ye ni n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn bonya b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔn dɔ la n y'a fɔ a ye fana a y'a faamu mun n'a bɔra a fana ye fɛn caman fɔ n ye kun min n'a bɔra n fana ye fɛn caman faamu a la donc anw y'a ɲini n ko Arasabati n ka segin ka na n k'an bɔcogo ma ɲɛ a ye bɔko min fɔ fana n ko bɛ se ka dilan ka sɔrɔ ale ma bɔ
donc en trop yɛrɛ de kɛlɛ la ninnu sina ka wuli ni bɛnbɛn ninnu ye k'a fɔ olu tɛ jɛnɛ arazba ka sɛgɛn na olu tɛ jɛnɛ yɛrɛ fana madame si ka so u kan ka démissionner u kan ka taga bɔ plateforme da la u ka an kan ka bureau kura sigi parce que constitution kɛlɛ banna o yɛrɛ laɲini yɛrɛ dara kɛnɛ kan arazba ko waati de la donc an n'a arazba cɛ a ka ɲi problème foyi tɛ ɲɔgɔn cɛ n'a sigira ka na an bɛ n'a fɔ a ye a ka CDR a n'an ka collectif citoyenne an ka fara ɲɔgɔn kan baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye baara dɔw kɛra anw fɛ o ye faso kunkan baara dɔw ye n'o ye katina ko ye o tɛ politique ko ye o ye bɛɛ nafa donc o ye baara mun ye o ni anw ka laɲini bɛɛ ye kelen donc an bɛ se k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni CDR ye. o hukumu kɔnɔna na sini n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa seginna ka projet in ta aw bɛna segin ɲɔgɔn ma plateforme kuturu bɛ ka baara kɛ wa. bon o tɛ anw bolo n'a kɔni sigira n'a sera k'a ta k'a sɔrɔ an ye condition minnu fɔ parce que an m'a fɔ n ko jamana sariya gafe tɛ yɛlɛma dɛ gafe suma tɛ yɛlɛma dɛ an b'o fɔ dɛ an ko a man ka yɛlɛma nin waati de la ka d'a kan jamana ma ɲɛma jɔ an y'o de fɔ donc n'a ye ko a b'a ta k'a sɔrɔ jamana ma ɲɛma jɔ tugun an bɛ segin ka na donc an bɛ segin ka na o kɛlɛ la an bɛ faso kɛlɛ de la donc n'a y'u jɔ a bɛ na fara an kan faso kɛlɛ la an tɛ mɔgɔ gɛn ni mɔgɔ min nana k'e fara an kan faso kɛlɛ la an tɛ gɛn mais ni nana k'i b'an ka faso kɛlɛ k'an bolo yɛrɛ ko kɛlɛ ye ani fanga ɲini ko kɛlɛ ye an tɛ sɔn o ma. donc e yɛrɛ fɛ jɔn bɛ nin ko in bɛ kokɔrɔ min. ɛ ka ca n y'a fɔ a ye a yɛrɛ k'a ɲɛɲini aw ye journaliste de ye o parrainage b'a kɔ kɔrɔ u m'a dogo hali commission dɔ tila don min na o ye liste kelen dɔ ta ka kelen dɔ to parrainage vice président tun bɛ yen a secrétaire général tun bɛ yen u ka jeunesse maa dɔ tun bɛ yen tandina o bɛɛ tun bɛ yen u bɛɛ ye ninnu lapasa parce que a tun b'u kɔnɔ u bɛ na min kɛ ɲɔgɔn fɛ fanga ɲini na n'o ye ka liste dilan ka mairie ɲini donc olu bɛ yen olu dɛmɛbaga dɔ ye Kebe Ibrahima Kebe min a yɛrɛ bɔra Claude la k'ale ye o ka collectif président ye ale fana ani Aba Mayiga ani Madu Sidibe ani Fune ani o n'a ɲɔgɔn caman n tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ donc ninnu y'a mɔgɔ dɔw ye minnu b'a ko ninnu ɲɛfɛ o bɛ mɔgɔw tromper kɛnɛma k'a fɔ u bɛ tiɲɛ kan kɛnɛma k'a fɔ k'u bɛ an tɛ a baara la k'a sɔrɔ u bɛ politique baara la a ye taa réseau kan a ye ne to yen a ye taa vérifier a ye taa réseau kan u bɛ ka campagne kɛ Abadi. Sidibe ni mankan ninnu kɔnɔ Sidibe y'a ye bon a tɛ ka a sago sɔrɔ a ka ɲɛfɔli la parce que lettre dɔ sɛbɛn ka ca ma ko an ka yafa a ma k'a nimisala donc a ka ɲɛfɔli la bon mɔgɔw dɔw y'a bila fili la donc a tun y'a laɲini ka dangari anw ka diɲɛlatigɛ la ne kelen tɛ dɛ ni Zakira Kone donc an bɔr'o de kalama bon sariya de jamana kɔnɔ an ka sariya de ko a man kan mɔgɔ dɔw ka a fɔ mɔgɔ dɔ ma k'a bɛ dangari a tigi ka balo la kelen a man kan mɔgɔ dɔw ka ordre di fana ko dɔw ka dangari dɔw ka diɲɛlatigɛ la donc o de viola sariya bɛ jamana kɔnɔ donc an tɛna fɔ k'an yɛrɛ défend yɛrɛ k'an yɛrɛ bila niveau la donc an ye plainte de déposer o de la a minɛna ka don kaso la voilà maintenant delu pardon mais preuve b'an bolo anasema b'an bolo preuve b'an bolo mɔgɔ min yɛrɛ sarala o yɛrɛ sɔnna ka témoignage kɛ mɔgɔ min sarala ko ka anw jogin ka anw faga o yɛrɛ sɔnna ka témoignage kɛ a contre la o t'a dan ye wa donc k'a fɔ ko politique ko don u taara min fɔ antenne kan politique ko tɛ n'i y'a ma kuma fɔ bi parce que an tun bɛ hakili la an bɛ se ka u n'u sɔn hakili la de an tun bɛ fɛ ka nin fini ko so kɔnɔ de an tun fɛ an bɛ se k'u sɔn hakili la n y'a kalo fila don an b'u nɔfɛ taga mais an y'a ye u bɛ ka dɔ de fara kan donc fo ka na don min na yɛrɛ u donna campagne na o da an ko tiɲɛ an ka ligne rouge a dépassé la ka don campagne électorale la n ko an tɛ se ka sigi k'o ye k'an tɛ kuma o de y'a to an bɔra ka kuma ninnu da mɔgɔw tulo kan. mais an y'a mɛn k'aw k'aw yafara ko a to kɔni bi procureur dɔrɔn de bolo o ye tiɲɛ ye wa. o ye tiɲɛ ye a tɛ procureur de bolo an sɔnna mɔgɔw ka delili ma bɛɛ ye delili kɛ hali an ka bɔ ka yɛrɛ delili kɛ ko komi a nimisala mɔgɔw ka nimisala bon plateforme yɛrɛ kama an ka essayer an ka plainte de retrait a ɲɔgɔn tɛna kɛ bon an ye plainte retiré o cogo la mais plainte retiré ani i ye jamana sariya sɔsɔ o ye fɛn fila de ye fɛn kelen tɛ dɛ a ye kɔlɔlɔ min ta ka ɲɛsin an ma o y'a dama ko ye o ye partie civile o y'a dama ko ye mais a ye jamana sariya min sɔsɔ o fana dama ko ye dɛ donc an kɔni ye an ka plainte retiré mais procureur ka sariya b'a bolo n'a ko a tɛ liberté provisoire o kɔrɔ ye ko k'a bila ɲana ka jugement cɛ o y'ale ka sariya de ye a ma sariya sɔsɔ a y'a kɛra kun dɔ de kan kun jumɛn a ka t'o ɲɛɲini ne t'o ɲɛdɔn voilà munna a ma sɔn ka bila ça c'est son problème. kumakan laban na sa sini sɔgɔma an tɛ. min ye awa i k'a dɔn collective vieille citoyenne an tɛ a banna olu ko ka to hakilina la plateforme sigira ni kun min ye o politikimɔgɔw sen don ni a ko la o tɛ olu fɛ la ko ye ani Sidibe yɛrɛ datugulen bɛ kaso la ka da kun min kan olu y'o walawala o dugusɛjɛ
o min ye awa i ka dɔ jɛrɛ dɔ fɛnɛ kɛra meeting dɔ o meeting min kɛra o kɛra collectif des associations an tɛ a banna olu ka kɔrɔfɔli laseba o fɛnɛ o ye Ibrahima Kebe ani politique ma caman dun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na fɛn min fɔra o fɛnɛ na an ka jɛ k'an gulo ɲɛgɛlɛ jɔ o fɛ Yusufa ale tun b'o kɛnɛ kɔnɔ. Parlementaire a banna jɛkulu sigira pour que ka dankari président Ibrahim Boubacar Keita ka dansogo la wa tun bɛ fɛ ka dansogo k'an ka sariya sunba yɛlɛma ka mana biri an ɲɛ la an wulila k'an jɔ an ye fu siri a dan na donc o fu sirilen dan na kɔfɛ an ye hakili jagabɔ kɛ an ko a ka kan an ka baara yɔrɔw sigi sen kan gɛlɛya yɔrɔw bɛ jamana kɔnɔ an ka wulikajɔ sabati k'an cɛsiri ka se k'o gɛlɛya ɲɔni ka bɔ maliyɛn kan o gɛlɛyaw ye mun ye a b'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dunko juguya yuruguyurugu komayɛlɛma suyɛli binkali kɛnɛkanda ngalon o de ɲɔ ɲalen don fanga in kɔnɔna la donc an tɛ se k'o ye k'an bolo fila d'an sen kan ten ka o ta kɛ yeli ye ten filanan ye mun ye lakanabaliya ɲɔ ɲalen don joli bɛ ka bɔn cogo min a bɛ ka bɔ filiyatɔ ni falatɔ ɲɛji bɛ ka kɛ jamana taala ye donc an tɛ se k'o ye k'an sigi k'an bolo fila d'an sen kan o bɛɛ kɔfɛ an bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ violence min b'an ka jamana kɔnɔ fanga min b'an kunna a kɛɲɛ t'a kɔnɔ wa u t'a ba fana kan yaasa ka se ka fu siri o violence kunna an ye fana kalata min bolodalen b'u bolo uru b'a dɔn ni ala cɛ k'a fɔ kalata sanuma min ni jamanadenw b'a kɔ u tɛ ka se k'a labɛn u ma labɛn sabati ka kɛɲɛ n'o ye donc an tɛna se ka kala ye ka taa ɲɛ tora la c'est pour qu'an ye kangarimadakan bila ni kalata ma ɲini k'a bɛ kɛ a ka kɛ sariya hukumu kɔnɔna la ka kɔn ye a ka kɛ lakana kɔnɔ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la yaasa résultat ɲuman ka se ka bɔ mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka maliyɛn minnu bɛ Libi jamana kan an ka faamuyali la gɛlɛya mun b'u kan a gɛlɛya a tɛ se ka kun mɔgɔw farikolo la et jamana kan k'i cɛsiri ka tɛmɛ nin bɛɛ kan yaasa degun bɛ se ka bɔ olu kan cogo min na donc anw bɛnna min kan o de ye nin bakuruba la k'a fɔ ka tila k'a bɔgɔrabɔ nin y'an wulilen k'an jɔ an ye fu siri révision constitutionnelle la cogo min na an b'o wulikajɔ kelen fana sabati fo Mali ka kɛ maliyɛnw sago fana de ye. an ka ɲininkali a caman y'aw ka kɛnɛ kan bi politique ɲɛmɔgɔw an ye caman y'aw ka kɛnɛ kan mɛ o bɛ mun de yira an ye politique mɔgɔ minnu ye an ka kɛnɛ kan o tɛ ko kura ye o bawo an ni politique mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ani syndicats de farala ɲɔgɔn kan ani personnalités de farala ɲɔgɔn kan ka se ka fu siri min ye jagoya sariya sunba yɛlɛmaliko la bi ni association fana y'a décidé k'u b'o organiser en tant qu'entité parce que association jama de ka ca ni bɛɛ ye donc parti politique ɲɛmɔgɔ président minnu yera kɛnɛ kan o b'a sɛbɛntiya ye k'a fɔ hali bi na plateforme bɛ sen ka koyi o b'a sɛbɛntiya de k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo o b'a sɛbɛntiya de ko kɛlɛ kura min n'an y'a da don ɲɔgɔn fɛ an bɛna kun fori ɲɔgɔn fɛ wa an bɛna sɛbɛnya fana sɔrɔ fana. président n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye a bɛ ka kow sulu sala sɔmi kelen dɔ la k'a fɔ ko fɛn min ye kalafili yɛrɛ k'a bɛ fɛ k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ yaasa a bɛ se ka sigi an kunna tuguni aw hakilila ta ye jumɛn wa. waati min na an bɛna kuma o fana kan an bɛna perepere b'o kan ni fɛn fɛn ka kan ka kɛ jamana kɔnɔ bolo mana funu a bɛ d'a tigi de kan na tigi wɛrɛ tɛ Mali la Mali jama jɛlen kɔ o kumana maliyɛnw de bɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ yan ka kuma tigitigi Mali ni bɛ se ka kisi cogo min na an b'o de jalalatigɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛn mana kɛ min kan maliyɛnw bɛ taa o da de fɛ ni mɔgɔ min ko k'e tɛ don o da fɛ sa n'o wolola min na o na bɔ mina fɛrɛ la maliyɛnw bɛ bon an y'o kuma fɔ ko min bɛ Libi jɛntikɛ ma sɔn tɛ se ka kɛ n'a ye c'est pour que an b'a fɔ président ɲɛna y'an ka déclaration la au lieu que u bɛ bɛnji avion minnu b'u bolo u k'a bila ka taa an ka mɔgɔw nɔfɛ i n'a fɔ jamana yɔrɔ bɛ ka kɛ cogo min na maliyɛnw Libi mun bɛ maliyɛnw kan c'est-à-dire a kuma ninnu. ɲɛwulenikaw a ni sɔgɔma. aba a ni sɔgɔma. kɔri baasi tɛ yen. baasi foyi tɛ yan. awa n balimakɛ an bɛ se k'e tɔgɔ ni jamu dɔn ka bɔ ɲɛwuleni. awɔ Lanseni Konate. Lanseni Konate e ka baara ye mun ye ɲɛwuleni ye. bon n bɛ Orange Money le baara. awa Lanseni Konate ko waleya dɔ kɛra kununko ɲɛwuleni. awɔ. i bɛ se ka a ɲɛw fɔ an ɲɛna wa bingani wale dɔw fo dɔw n'u yɛrɛ tora a la. awɔ a kɛra ten. bon ka daminɛ kunun sɔgɔmada fɛ. an bɛ bala fɛn na 11h tɛmɛlen ka se sanga 20 ma. o binganikɛla ninnu u nana an kɔfɛ yan fan fɛ ni poste yɔrɔ ye quoi. kunu dimanche don. kunu dimanche don sɔgɔma. 11h20 minutes passé comme ça. donc u nana poste yɔrɔ fɛ ka olu mɔgɔw gɛn ka wuli. ka marifa ci fanw fɛ. o sangani kelen na u ye tasuma donni daminɛ o yɔrɔ ninnu na ka jigin. bon an bɛ barako la yɔrɔ min o y'a sɔrɔ u b'an yɛrɛ kɔfɛla la bon an ma se ka taa yɔrɔ la sa an kɔni tora so kɔnɔ ka datugu an yɛrɛ da la. u tora o la sa ka dugu yɛrɛ fan bɛɛ lamini marifakanw ni yɔrɔ jeniw.
ɔ tilalen kɔ sa u y'a dɔn k'a fɔ a fɛnw jenina tuma min donc togoya wɛrɛ t'u bolo ka mɔgɔw ka fɛnw ta kɔ sa n'a sɔrɔ n'an yɛrɛ b'an ka Orange Money so kɔnɔ u nana Dakar an yɛrɛ dala jagosa la ka Dakar sa donc ko wari minnu bɛ yen ko fɔ k'o d'u ma téléphone minnu bɛ yen k'olu cɛ n'an ka ordinateur an kɔni an tora o kɔnɔna na sa bɔn an yɛrɛ kamanan galen don yɔrɔnin kelen na ne yɛrɛ kun ye weleli kɛ n ka cɛkɔrɔba wele ko ka se k'aw lawele k'aw ladɔnniya pour que mɔgɔw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min parce que yan ko ninnu n'a wulila kunnafoni lasɔrɔ man di quoi. O ye tiɲɛ bon ne b'a fɛ ka min dɔn bingannikɛla ninnu bɔra min. bingannikɛla ninnu Balandugukaw de don. Balandugu Laginɛ. Balandugu Laginɛ kɔni Laginɛ Balandugu min bɛ Mali ni Laginɛ frontière la. Jateminɛ na u b'a fɔ ko kilo 17 dɔw b'a fɔ 15 ani Mali cɛ kɔni. Binganni wale min kɛra ka ɲɛsin aw ma a kun sudara aw la wa. O kuma sudali kɛ i y'a ye an yɛrɛ bɛ bɔ a kalama dɔrɔn an ye marifakan de mɛn bon o y'a sɔrɔ taacogo tɛ yen bilen n tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kun b'a kalama ma da o la i y'a ye nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye wa nin t'u fɔlɔ ye mais nin ka wuli ka na dugu kɔni kɔnɔ nin de y'o fɔlɔ ye n tɛ siɲɛ dɔw la o bɛ to k'a kɛ i n'a fɔ an b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko faranɔgɔ mɔgɔw bɛ taa sanu baara la yen u bɛ taa binganiw kɛ ka mɔgɔw bolofɛnw minɛ u la n'i ma sɔn u bɛ marifa kɛ k'i tire bon a mɛnna u b'olu kɛ donc o ɲɛ kelen tɛ dɔn a la yɔrɔ bolofɛn kɔni n'o kɔni taara o tɛ sɔrɔ bilen o y'o bannen ye kunun ta in de sa u yɛrɛ kariyara ka na don dugu wɛrɛ kɔnɔ sa ka dugu fan bɛɛ don ɲɔgɔn na komi tasuma jeni kɛra yɔrɔ min na an yɛrɛ bɛ barako la yɔrɔ min bon mankan dalen an taara ye k'a fɔ dɔgɔnɔ kamalen dɔ tun bɛ yen tasuma y'ale jeni kosɛbɛ ani ma bɔ a la ni dugu kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko Kana o ye kisɛ sera ale fana ma ale kɔni fana fatura ko kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an ye ɲininkaliw kɛ an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ 2 fana banana mais an kɔni an ma se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ olu la a ko kɔni kɛra nin cogo la donc ko mɔgɔ joli fatura mɔgɔ 2 fatura mɔgɔ joli jogina mɔgɔ 2 fatura bon joginen ne yɛrɛ kun ye min mɛn n'u y'o ɲɛfɔ n ye o kun ye mɔgɔ 2 ye voilà donc ko muso denbatigi dɔ ani cɛ dɔ ko bali kun y'ale fana sɔrɔ a sen yan fan fɛ ayiwa n b'a fɛ k'a dɔn maa in kun ye maa joli ye minnu bɔra ayiwa i k'a dɔn nin dugu in na ka na Balandugu bon jateminɛ ko na i bɛ se ka dɔ de fɔ n tɛ mɔgɔ t'i da kelen dɔw la sabula yɔrɔ u nana ni groupe ye ka bɔ fan fɛ an yɛrɛ ɲɛ ma se ka u jateminɛ fɔ yɔrɔ min na u nana bi an yɛrɛ kan ka Dakar ka bɔ an da la o kɔni mɔgɔ kun ye mɔgɔ 5 ye mais o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an bɔlen kɔfɛ u kɛlen ka fɛn ninnu minɛ n'u y'a dɔn k'a fɔ u y'an to yen sisan an ko an ye dunanw de ye yanni an kɔni nana fɛn ɲini de la u ka hinɛ an na an ɲini tɛ ka kɛlɛ la wa an tɛ kɛlɛ ko kalama an bɔr'o la min kelen sa an y'an ɲɛ fili ka taa pɔsi fan fɛ an y'u caman ye o bɛ mɔgɔ joli bɔ bon n'i ye jateminɛ kɔni kɛ i bɛ se k'a fɔ ko an ye groupe min kɔni a kɔni a tɛ dɛsɛ mɔgɔ 20 jate la ka yɛlɛ an ye min jate minɛ an yɛrɛ ɲɛ la dɛ n tɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ la k'a ka ca o ye marifa tun b'a bɛɛ bolo wa marifa tun b'u bɛɛ bolo marifa tɛ minnu bolo kɔni olu tun bɛ kɔfɛ n tɛ marifa tun bɛ fɛn fɛn bolo olu tun bɛ ɲɛfɛ marifa tun b'a bɛɛ bolo marifa tun b'a bɛɛ bolo marifa sugu jumɛnw bon komi marifa ninnu sisan n tɛ se ka komi n yɛrɛ tɛ sugu bɛrɛ dɔn marifa ko in na mais u ka min kisɛ caman ye bilenmanin ye tan dɛ ciko kelen don wa ciko kelen donso voilà dɔw fana ko dɔ ninnu fana b'a la quoi mais komi ne yɛrɛ tɛ marifa ninnu yelen dɔn dɔw fana ko u ka marifa darabana marifa ninnu dɔw tun b'a la mɛrɛtɛtɛtɛ voilà mɛrɛtɛtɛtɛ parce que n'i yɛrɛ tora ka mankan mɛn i bɛ dɔ mankan mɛn mɛrɛw tɛw i bɛ dɔ mankan mɛn pow i y'a ye a b'o cogo la sisan fini sugu jumɛn kun b'u la donso fini wa ou bien cogo di bon u ka fini kɛlen don i b'a fɔ donso fini tɛ sabula a dɔw kɛ bɛ i n'a fɔ n'i ye an ka fini ninnu kala sisan u bi musow mana fatu ta u bi fini dɔw filiya fini ninnu voilà o qualité sugu dɔw voilà o qualité sugu dɔw bulalama don dɔw yɛrɛ ta ɲagaminen don maa t'a sugu dɔn maa t'a sugu dɔn mais ka jalani dɔw siri u tɛgɛ la ka fugulan bilenman don u kun na u ka ɲɔgɔn bugunatigɛ dɔn voilà i y'a ye
ko nin bɛ nin cogo la. Ayiwa u taara wa. U taara depuis u ye waleya in yɛrɛ kɛ ni an ye bingani in kɔfɛla fɔ tan n'u ye waleya in kɛ dɔrɔn u ko k'u bɛ taa ko mais k'u bɛ segin ka na bon kɔfɛ kɔni an ma mɔgɔ ye. Lakanabaaw tɛ yen wa n'o ye awa gendarme ye wa. Voilà bon surɔ an bɛ balako la ka se 3 heures waati ma. An y'a ye k'a fɔ an dalen tora an ye mankan mɛn fan bɛɛ fɛ. Bon an kɔni y'an dama suɲɛ sa ka to dugu jɛlen na ka ɲɔgɔn ɲininka o kun ye lakanabaaw donkan ye quoi. Donc waleya in dun kɛra depuis 11 heures yɔrɔ n y'a fɔ cogo min n'a ko kɛra a koɲɛ sɔrɔ man di. N'i y'a jate minɛ nin tɛ nin ko in siɲɛ fɔlɔ ye. Awɔ. Min ye sanafara ye ne yɛrɛ delila ka taa ye. Yɔrɔ. U ye sanubɔlaw ka mansin min minɛ u la yen nɔ ani moto minnu minɛna moto minnu bɛ san 100,000 1,000,000 a bɛ se moto 400 ma u taara n'a bɛɛ hali sini a si ma sɔrɔ. A si ma sɔrɔ. Nin fɛnɛ kɛlen filɛ nin ye sisan aw yɛrɛ bɛ welekan jumɛn b'aw bolo fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka tigɛ jamana marabaaw fɛ. Tiɲɛna an kɔni bɛ min ɲini jamana marabaaw fɛ u ka wuli u k'u hakili to u ka jamana denw na parce que n'i y'a mɛn nin waleya cɛjugu in bɛɛ kɛra olu hakili de t'an na quoi. Aw yɛrɛ bolo u bɛ se k'u hakili to a la cogo di. U bɛ se k'u hakili to an na cogo min i n'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ye lakana tigilamɔgɔw ye. U bɛ se ka fɛn d'u ma fɛn min u bɛ se ka dankari mɔgɔ ninnu na parce que n'i y'a mɛn hali u nana baro la fɛn de t'u bolo min u bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni min ye. I y'a ye bon olu n'a ɲɔgɔnna ninnu k'u hakili t'u la o la quoi bon ka mɔgɔw fana caya minnu bɛ se ka kɛ an ka yɔrɔ ninnu na kɔlɔsibaga ye. Mais ne ko. Nin bɛɛ lajɛlen na o kuma a bɛ awa i ka dɔn balandugukaw de kɔnɔ ko nin ɲɛwilini ye awa laginɛ dɔ de ye wa ou bien cogo di. Bon n'i y'u ka jateminɛ faamu u kɔni b'a fɛ hali ni ɲɛwilini t'u ka yɔrɔ ye sa u b'a fɛ ka ɲɛwilini karaba k'a k'u ka yɔrɔ ye. O kuma yɔrɔ jumɛn de y'u ta ye. Ni bon jateminɛ yɛrɛ kɔni na ni n'a fɔ parce que yankaw n'olu ka ko kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ in yɛrɛ ka jate la yɛrɛ i b'a fɔ k'a fɔ k'u ta tɛ yɔrɔ in ye quoi. Parce que i kan bɛ sanafara kɛlɛ waati min ma a waati komi ne ye ekɔliden ɲɔni ne ka orange money daminɛ. Ne yɛrɛ kun nana yan nɔ bon ne ye cɛkɔrɔba dɔ ɲininka a ko la. O sera ka min sɔrɔ k'a fɔ ne ye ko yɔrɔ in kun ye i n'a fɔ Mali don. U ka mɔgɔw bɔra ka na sigida ɲini na a yɔrɔ la. Kana bɛn ni sanuko baara ninnu ye sa donc ko nin ko k'u yɛrɛ kun ma yamaruya u fɛ u ka sanu baara ninnu kɛ ko sabula n'a nana kɛ o ye k'a bɛna kɛ don dɔ balawu ye. U nana ye sa u fangaw ka bon donc yɔrɔ mɔgɔw b'a jira la k'a fɔ ko yan mɔgɔw bɛ siran u ɲɛ sabula ko kisɛw t'u don bon et puis encore les choses minnu ti faamu quoi olu fɛn sugu ninnu quoi. Donc u bɛ baara kɛ n'olu ye donc mɔgɔw bɛ siran u ɲɛ. Finalement n'u y'a daminɛ sa yan bon marifa tɛ maa min bolo bololankolon tɛ se ka mɔgɔ kunbɛn dɛ. N'a kɔni kɛra sa yan mɔgɔw bɛ to boli la ten donc finalement u ja nana gɛlɛya sen yɛrɛ de sa k'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ s'an na. An bɛ se ka ninnu ka yɔrɔ minɛ k'a k'an ta ye. Parce que an yɛrɛ tun bɛ so kɔnɔ an tulo b'u mankan na an da sogo ani ko tiɲɛna baara kɛra yɔrɔ kɛra an ta ye. U bɛ k'a fɔ a dan sogo ani ko. Voilà. O ye donso ka terme ye sa dɛ. Faamuna. I ka kumakan laban ye jumɛn ye Konatekɛ. Toujours n ka kumakan laban kɔni ye min ye. K'a ɲɛsin Mali gouvernement ma. Surtout damanafolo in. Ni sɔrɔ ɲini waati sera an bɛ minnu fɔ n'an b'a fɔ ko taxe ko impôt ko. O bɛna tɔɔrɔ da an kan yan o b'o minɛ an na mais n'a fɔra k'a fɔ olu fɛn minnu bɛ yen olu de kan ka se ka anw yɛrɛ lakana. Parce que o wari ninnu tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye o. N'a ma kɛ ka dɔgɔtɔrɔso la baara a na kɛ k'an ka kalanso ou bien olu tenitigi minnu bɛ yen ka se ka olu ka minɛnw san ka d'u ma u ka se k'an ka baaraw kɛ ka ɲɛ. Bon n'a kɛra k'a fɔ ko n'o sara waati sera o bɛna an jagosa waleyaw la fɔ finalement o b'an forcer yɛrɛ ka fɛngɛ jagosa wa si tɛ prix dɔɔni ye. Bon n'a fɔra an b'o bɔ an yɛrɛ la sigida min kama an bɛ dɔɔni ɲini yɔrɔ min pour que an yɛrɛ fana bɛ se ka an ka denbaya ta en charge. Ko n'a fɔra tu ko ni nin ko sugu nana ko bonya t'i kan yɔrɔ la jateminɛ yɛrɛ t'i kan i t'i lagɛ yɛrɛ. I y'a ye bon o kɔni tiɲɛna o ye dusukasi ko ni makari ko ba ye. O don. I y'a ye. Mali autorité ma se yen fɔlɔ wa ministre ma se yen wa. Mɔgɔ si ma se yan fɔlɔ fo n'a kɛra u ye minnu fɔ ko renfort min nana fajirida waati in na. Malien de l'extérieur ministre de mine o ma se yen sanu ko ministre. O ma se yan fɔlɔ. chambre de mine fɛnɛ olu ma se yen. O ma se yan fɔlɔ. A ko faamu. An n'u sera yan kɔni fo n'a sɔrɔ u tora sanafara fanfɛla in na yen n tɛ dugu kɔnɔna in na yan. An ma ko la dɔn k'a fɔ ko ministre nana ou bien fɛn nana an kɔni ye fɛngɛ lakana tigilamɔgɔw ka mobili kelen ye. An y'o ye dugu kɔnɔ yan.
ko sa na o fana yɛlɛ na ka taa sanfɛ baasi tɛ awɔ an bɛ yɛrɛ fo awɔ ayiwa radio fréquence 3 lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan nin tun ye ɲɛwulenikaw ye ka bɔ ka weleli kɛ kunungo u sigilen bɛ waati min na u ka feerew ni ayiwa kow bɛɛ lajɛlen na ninnu kɔni nana suuru kan ye o min ye mugu ye k'a ci maaw la maa fila o danyana ayiwa maaw fana olu jogina bolofɛnw cɛra ni ka taa ni u ye ko aranfɔri kɔni o sera yen nin waati in na min bɛ fɔ mali jamana ɲɛmaaw ye nin tɛ nin ko in siɲɛ fɔlɔ ye barisabu anw dara nin min na ka taa kunnafoniw ɲini k'a bɛnnɛgɛmaw k'a di lemanaw ma laadiriya la o de cayara kosɛbɛ n'ala sɔnna ma nin fɛnɛ na an sen bɛna se inshallahu min ye kunnafoni ka taa bɛnnɛgɛmaw ka na di lemanaw ma laadiriya la nin kuma in fɛnɛ kɔfɛ nka mali jamana ɲɛmaaw ka wele bila u ma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ye Mali président de la République min ye Alpha Condé ale ye Laginɛ président de la République nin jamana ɲɛmaa filaw n'u ka kan ka sigi bi o tɛmɛnen ka bɔ yen ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka dugukoloko koɲɛw kunna ani Laginɛ ministre min bɛ yen n'o bɛ dugukoloko koɲɛw kunna ani Laginɛ ministre minnu bɛ yen ni olu bɛ lakanaw kunna ani Mali ta minnu bɛ yen minnu bɛ lakanaw kunna k'a daminɛ IBK ani Alpha Condé la ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan ka sigi ka da jira ɲɔgɔn na an bɛ don min na komi bi yan ye Mali de ye yan ye Laginɛ de ye sanga ni waati buna hadamadenw bɛ ka bɔnɛ u ni na ni k'u bolofɛnw da ka taa n'o ye wulikajɔ de ka kan ka kɛ bi Mali jamana ɲɛmaa fɛ ka taa se min ye Alpha Condé ma a n'a ka sigi ka kuma nin ko in bɛ se ka ban cogoya min na buna hadamadenw ni kasarali ka dabila sanubɔyɔrɔ la sanubɔyɔrɔ fana min ye chambre des ministres olu ka kan ka wulikajɔ kɛ ministre min bɛ yen n'o bɛ sanuko kunna bi cɛmɔgɔ awɔ ale fana ka kan ka wulikajɔ kɛ an bɛ don min i komi bi nin ko in gɛlɛya bɛ se ban cogoya min na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru i b'a lajɛ nin waati in na min ye awa mankutu ye plus i b'o d'a ma n'o banna i bɛ tonzoni d'a ma ayiwa radio fréquence 3 lamɛnjɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan an b'a jira o la k'a fɔ kunnafoni kɛnɛ don ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da min ye Libi ye gɛlɛya minnu bɛ awa i ka dɔn Libi jamana kɔnɔ ka ɲɛsin farafindenw ma an bɛ don min na i komi bi an ye wuli ka jɔ kɛ Nuhum Sise ni an ko a ma ko Jérôme ka maaw ɲininka o hakilina la o ɲininkali kɔfɛ min ye awa i ka dɔn maliden dɔw nana ka bɔ Libi maa 100 ani maa 23 ani ministre fana olu ye kɔrɔfɔ lase kɛ barodalasigi ministre so min bɛ yen n'o bɛɛ tungarankew kunna nka min sɔrɔla dugu kɔnɔ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ an k'o lamɛn radio fréquence 3 lamɛnjɛlajɛkulu cɛ fara muso ka denmisɛn fara maakɔrɔ ka an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an b'a yira la k'a fɔ an bɛ ka yaala Bamakɔ ka mɔgɔw ɲininka ka d'a ka wale min bɛ ka kɛ Libi waati in na an ma dugu maaw la ka adamaden kɛnɛ minɛ k'a feere an b'a kuma de mɛn an ma deli k'a mɛn a y'an ɲɛ la mais sena an kɔni an y'a ye mun bɛ ka kɛ Libi a ko in kɔni an ma dugu mɔgɔ la an n'an balimakɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo waati in na a bɛna a tɔgɔ f'an ye a yɛrɛ hakilina ye mun ye ko min bɛ Libi sisan a ka dɔ f'an ye balimakɛ i ni ɲantuma nba a yɛrɛ ni ɲantuma i b'i tɔgɔ f'an ye ne tɔgɔ ye Ibrahim Jalo ayiwa bi an seri ma k'i ɲininka i ka analyse wale min bɛ ka kɛ Libi bamanankan na wale mun ka kɛ Libi arabu fɔra dama kan fɛ an ka jamana in an k'a dilan on a 1,240,000 km². Ni ko sɛnɛ an bɛ se ka sɛnɛ kɛ sanu b'an ka jamana kɔnɔ mais an ka ɲɛmɔgɔ ninnu c'est des francs-maçons ils sont là à vendre l'Afrique à l'Europe européens ka domination de bɛ ka IBK e taara Bataclan na ka marché ka kasi ko fɛnw fagara e ka mɔgɔw u bɛ ka faga e ka mɔgɔ foyi t'a la i bɛ tila ka boli an ka karamɔgɔbaw k'u ka dugawu k'i ye u ka dugawu tɛ taa yɔrɔ si ne b'o fɔ a ɲɛna. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko maa feereliw na ko maliyɛnw yɛrɛ b'a la welekan jumɛn b'e yɛrɛ bolo ka ɲɛsin maa minnu bɛ fɛ ka taa tunga la a n'an ka ɲɛmaaw yɛrɛ. Maa minnu b'a fɛ ka taa tunga na Libi filɛ waati min na Libi ka kalan kojugu mɔgɔw kan ka Libi to yen nɔ parce que américains ye alerte maximale déclenché américains ka ressortissants bɛɛ bɔra yen n'o bɔra yen o b'a yira ko jamana man ɲi et puis en plus de ça c'est les américains c'est l'Europe qui a envoyé la Daesh pour aller arrêter la migration. Les gens qu'on est en train de fusiller par ces gens-là, c'est purement l'Europe. Parce qu'auparavant, c'était Kadhafi qui stoppait la migration vers l'Europe. Maintenant, comme Kadhafi n'est plus là, maintenant ils ont envoyé des rebelles groupes pour envoyer ça non pour que moi on dans l'Europe. C'est l'Europe qui est derrière tout ça pour arrêter la migration. Ils vont envoyer des mercenaires. C'est même pas des Libyens. Proprement dit, c'est des mercenaires qui sont en Libye maintenant, qui sont en train de tuer. Libyens ont mercenaires ou parce que l'Europe ne veut pas la migration vers eux. Kumakan laban welekan jumɛn bɛ yɛrɛ bolo ka ɲɛsin an ka ɲɛmaaw ma u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. An ka ɲɛmaaw kɔni dusu foyi t'u kɔnɔ ce ne sont que des figurants au pouvoir olu bɛ ten dɔrɔn a banna hali mɔgɔ minnu bɛna sigi IBK kɔfɛ a bɛ kɛ IBK ɲɔgɔn de
Il faut voir le Mali, on doit revoir la base du Mali. Mali fait le niveau maintenant. Il y a Sikira, Bedougla, il y a Kako. Et Meru, m'a fait mon Meru Dougou, fait là. M'a fait mon Warshwena. On pire, mon bana, atete Psarana, c'est Wafla. Atete Sougaf Sanai. Oh, ok, Iranti. Mbalmake Ani Yantuma. Mbani Kili. Il est trop fin. Neto Numuga Kone, Kabomayambu. Ewa anseri ma bi kadaka walim be libi ameka yala ka maldo nyiniga uku akilna fayi ere bisega mfayi libi ko ingabi jorom ni nyiniga wala mafo ka fo ikabara ibi ka bara don fana ibi ka bara keta don bara doni mu yani bara keta doni mu ni ataka laje ko mun be ke a journaliste de kanga a fait on décrier pour que population se ka amnyanya na ku ngundo ni ataka la jeni kuma nunu kono fem se ka bo akono mum se ka to population be familialité ye nyini galike na sa ko ko mun kera libi farafuna ika nyini gal jara jeron ni ataka la je ko mun kera libi ona bide mo yayi sino ko be ka ke arabu jamana ko kono farafuna alisa anga autorité ba kalama me se ka tuguni nanga autorité ba kalama nous te se ka décrier ou be nous te son ire ataka laje ikomi yekuma foto komna anga mogom be anga consulat kono u ka bara e jumay fogo expliquer tugana ka wi ye façon masiki jo ade ngoro deum be bokene makata nyenyini ni incapacité de kaira ka fo ko nous kanti ka anga politique pour que ka ndeum deme ka magne ube ka boka kuma mun fotele la ani ka ko mun ke abe politique de muna mo ba préférer ka boka ta sajika ole de ka vie souffrir la ou fasola ira wolodu obe ukanga mo joro obe muira o ba ira ka fo en partant je me dis que moi mon pays ne m'aime pas yentora ya nti foi soroya moi je vais aller chercher ailleurs même s'il faut que je paye à ma vie. Ewa utimeli ya ka fo mafiri tawla kuna fundo ya yira ka fo ko malien chama mbala ebisega mfo tungara ke munum be fekata ali na nganya mawire fen flateo muna kuma fo yere la tungara ke ka nete foti ke tungara ke wi mena mfi denke ni na gelara amberi kero sansirife na gelara fo ki ke chei boni be ke chei ya fen chama ba kono do buga cheya ke ka wuli ka tuka na folo nyini pour ne pas dire que emaye ka ijole no ka te Mali region beka do wala tere tungara ke de willa ka ke cheye ka ta kwa jamana jo ku ka region jo foli buye ya fam mo munu beta ko fe antu sarasoro ye politique bay pour que boga to ya bo beta jeri ko fe o ti dore anga fama tu ka baradike mun kera libi ye anga mo joyi ka fo qui est politique ni mo djuma ka fo ko nous on demande kanga consulat ka rapatrier Mali ay aka akedi patani muya racisme bebe ka kele yelum gara to kele na sa soro dien wula merci aha yi arabu tere e mo mala ni gara to kele na dien be wuli yante barake ka jo rola ni ma soro boyi ni ma soro dorete wuga siramu ya laban yi u kana to mo kana fimani jema ko kele damne patambe ka nyeshi ko do ma ko mundo laban mai mesi aka laban mai orila ya ta ko tabulu laje ku joro la depuis 6 ans irenche ba mbalmake ani bashi num sise joram ki yera foki wala ni mando mamunu be nolu mana awa ka foli di u bela jele madande foli mena ka boku ka hakilina di waliya min be ka ke libi buna hada madenw vereli la fima ulu hakilina dunye jumen ye Allah o temene ngo ka boye min ye Yusufa ale tumbe aéroport international la Mali de ma keme ani ma mugani sabami no nana ka bol libi ale kuma galamani tengo ulu la nga je ko la me folo. Mal accueillir quelqu'un, ce n'est pas en tout cas burkinabé, je dirais même que ce n'est pas africain. Et donc, moi, je suis étonné que des gens estiment que ça pose un problème. Bien au contraire, je trouve, dans les situations que nous vivons. Ye awa ministry ka korofoka ya maso mafolo. International c'est nous amé.
an ka maa minnu kan ka bɔ libi nin waati n'a ma kɛmɛ ni kɔɲɔ minisiri y'a fɔ cogo min na o jigin sisan nin y'u ka avion na kan ka jigin avion jigin kan ye aéroport la avion min nana n'an ka maaw ye o tɔgɔ avion nin tɔgɔ ko El Burkan a jiginna sisan nɔ fɛn min senu aéroport ye maliyɛnw bɛ ka bɔ avion kɔnɔ u bɛ ka jigin an ɲɛna awa n bɛna ɲininkali dakun an balimaw la minnu jiginna sisan hakili la nin ye mɔgɔ ye minnu man kɛnɛ awa n balimakɛ yɛrɛ bɛ e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Fuseni Sisoko aw jiginna ka bɔ avion kɔnɔ sisan nɔ bɛ se ka mun de fɔ an ye Libi bɛ cogo di bi Libi kɔni sisan Libi a ka jugu sisan yɛrɛ de a ka jugu sisan aw bɔra yen tuma jumɛn an bɔra sɔgɔma na sɔgɔmada in na aw bɔra connexion kɔnɔna la aw sera yan nɔ aw ye mɔgɔ aw kunbɛnna cogo di non foyi u taara minɛ jida de la quoi u taara minɛ jida de la quoi jida la balimakɛ yɛrɛ bɛ alhamdulillah somɔgɔw kɔri baasi tɛ yen nɔ ni aw natɔ ye sisan ka bɔ Libi awa i bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye aw nacogo in na de bon an kɔni wala an sera ni ɲuman ye alhamdulillah ne y'o y'an ka dɛ Libi bɛ cogo di i yɛrɛ tɔgɔ ni jamu Alfuseni Jakite awa an bɛ continuer halisa ka mɔgɔw kunbɛn aéroport la minnu bɛ jiginna ka bɔ avion kɔnɔ n'o ye an balimaw ye minnu bɔra Libi ka se yan nɔ an balimakɛ bɛna tɔgɔ n'a jamu fɔ balimakɛ ye n'u la i yɛrɛ tɔgɔ ni jamu Musa Adama Keita ni aw jigintɔ ka bɔ avion kɔnɔ sisan ka bɔ Libi Libi a bɛ cogo di yen bi Libi vraiment Libi ma nɔgɔ Libi ma nɔgɔ mais kuma ka gɛlɛn ma ten balimakɛ tɔgɔ ne tɔgɔ Burama Traoré ni aw jigintɔ ka bɔ avion kɔnɔ Libi a bɛ cogo di bon Libi a ma nɔgɔ Libi kɛlɛ bi Libi gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen farafinw sɛgɛnnen don yɛrɛ de an balimaw sɛgɛnnen don bon a prison ni fɛn ninnu a ma nɔgɔ yɛrɛ de bon vraiment a ye gɛlɛya caman ye Libi ne yɛrɛ bɛ maliyɛnw deli nin wagati la o ka jɛ Libi kɔ fɔlɔ wa Libi ma nɔgɔ walayi en vrai dire awɔ ayiwa balimakɛ n'u la ça va e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu Seye Jawara Seye Jawara ni aw jigintɔ ka bɔ avion kɔnɔ sisan ka bɔ Libi i bɛ se ka mun de fɔ an ye aw selen yan non vraiment cɛw sɛgɛnna wallahi mais an bɛ mun fɔ aw ye quoi que vraiment maliyɛn caman de bɛ Libi quoi an bɛ sɛgɛn la ne ye dumuni kɛ 4 heures jusqu'à 4 heures aw mɔgɔ joli nana bi non est ce que bi an mɔgɔ 160 de na ou bien an mɔgɔ 150 de na bi banabaatɔ b'aw la wa ouais cɛ an dun bɛ yɔrɔ min na bana de b'a bɛɛ la mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ kaso la fana a caman de bɛ yen Libi kɔnɔ a caman de bɛ yen maliyɛn caman de bɛ Libi kɔnɔ a bɛ jamana bɛɛ e min bɛ fɔ an ka jamanatigiw ye sisan foli ma mais an bɛ mun f'u ye u k'u cɛsiri quoi maliyɛn minnu bɛ yen quoi u k'u jija u ka t'u nɔfɛ quoi parce que maliyɛn caman bɛ vraiment an bɛ degun la an bɛ fo ouais merci beaucoup awa halisa ni ne don an bɛ boli ka mɔgɔw kunbɛn ka bɔ avion kɔnɔ kari Mali yɛrɛ ye kari 2 bɛɛ la ka na u kunbɛn o kari ninnu yan'u ka se kari ma awa ɲininkali min bɛ an bɛ se k'o da an balimakɛ tulo kan ka fɔ balimakɛ n'u la e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Ibrahim Keita ni y'aw jigintɔ ka bɔ avion kɔnɔ ka bɔ Libi e bɛ se ka mun de fɔ an ye sɔgɔmada ne bɛ se ka min fɔ vraiment ORMBC ne fana bɛ se k'a fɔ an balima min fana tɔla ko a bɛ ɲɛ olu ma k'a bɔ vraiment Libi an sɛgɛnla sira la an tɛ sɛgɛnla an tɔɔrɔ la ne bɛ se ka min fɔ ɲɛna o de b'o ye a bɔra yen tuma jumɛn ne bɔra ne sɔn 2 jate yɛrɛ tɛ Libi ten a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ i bɛ se ka i da don a la ka dɔn an ka gɛlɛya min sɔrɔ kasi parce que an tɛ se ka baara kɛ lafiyɛ yɔrɔ an tɛ se ka foyi kɛ lafiyɛ la n bɛ se ka bɛɛ fɔ mun ɲɛ o de b'o ye a n'u la balimakɛ e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ne Kulubali Haruna ye an bɛ se ka min fɔ n balimaw ɲɛna an ye gɛlɛya min sɔrɔ Libi an tɛ se k'an bɛɛ fɔ an bɛ se ka min fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna an y'an basigi pays kɔnɔ yan an b'an ɲɛsigi yan k'an ka kow ɲɛnabɔ yan sinon walahi Libi tɛ jamana ye k'an bɛ taa jamana min na an bɛ se ka min fɔ a fɔra ko maliyɛn dɔw bɛ feerela yan nɔ i bɔra o dɔw kalama maliyɛn bɛɛ de ye feerela ye an ne yɛrɛ feerela o b'an feere Yom Sisɛ o bɛɛ de feere prix dɔ la dɔwɛrɛ b'i ta k'i ka dɔwɛrɛ fɔ ka tuguni ka di o ma n bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna walahi n bɛ min fɔ n dɔgɔninw kɔrɔw ɲɛna a bɛ sabara an b'a mafa pays kɔnɔ an tɔɲɔgɔnba de bɛ a bɛ sabara an fana bɛ to k'o sɛsi mɔgɔ caman ba de bɛ kaso la o de ka ɲɛ bolo ka di gouvernement ma
gouvernement me dɛmɛ ɲini gouvernement fɛ a bɛ taa an tɔɲɔgɔnw chercher et an fana a bɛ séparer ka hinɛ na k'an yɛrɛ dɛmɛ sinon an fana an na fɛn caman tiɲɛna o yɔrɔ la. n balimakɛ n'o la. a tigɛ ala la nɔgɔya. awɔ e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu. ne ye Tarawele Seydou de ye. Tarawele kɛ aw jiginna ka bɔ avion kɔnɔ sisan fɛn min ye ka bɔ Libi ka Bamakɔ la sɔrɔ se ka mun de fɔ an ye Libi kan bi. bon i bɛ se ka min fɔ mais chrétien le conseil quoi min bɛ fɛ ka taa Libi fan fɛ fo kana taa Libi fan fɛ bere quoi parce que Libi tɛ jamana bɛrɛbɛrɛ ye Libi man ɲi voilà Libi man ɲi. wa Libi man ɲi nin ye maliden minnu bɛ yen ni olu nana sibirido maa 123 ka bɔ Libi aéroport international Yusufa ale ye kuma galamani d'u ma awa ni ka u ɲininka gɛlɛya min y'u sɔrɔ Libi u y'u da don la ni k'o walawala o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen minisiriso min bɛ yen ni ale bɛ awa malidenw ka koɲɛw ɲɛnabɔli kunna kɔ kan ale fana ye kunnafoni di kɛ n'o ye Abdramani Sile an ka jɛ k'o lamɛn. journaliste cɛ n'a muso fɛn fɛn se a se kɛnɛ in kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka nisɔndiya yira aw la a ye nali min kɛ ka na an ka wele lamɛn an ka bi ɲɔgɔn jɛrɛ in a tun bɛ kunnafoniw de kan kunnafoni minnu ni Mali gouvernement y'a kanu ka kunnafoni ninnu fɔ ani kumalaselaw cɛ kunnafoni ninnu bɛ mun kan k'a yira k'a fɔ taama a bɛ taama de kan toujours maintenant taama in an yɛrɛ b'a dɔn nafa mun b'a la mais an b'a dɔn an bɛ tile mun fana na gɛlɛya mun bɛ taama la gɛlɛya minnu b'a la bi n'o kɛlen bɛ sababu ye ka taama ko yɛrɛ yɛrɛkɛ bi ka sababu kɛ an ye ja dɔw ye télévision na ja minnu b'a jɔnya walew yira la. Alors Mali gouvernement ye communiqué dɔ kɛ a ka wagati la k'a fɔ o ko mun kɛra a ma jɛn n'a ye wa a bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que enquête ka k'o ko la a ko ka laɲini fo ka se a dan na ni ɲangati bɛ bi ɲangati ka bi a ko kɛbagaw kan an fana y'a yira o kɔnɔna la k'a fɔ mun ye Mali yɛrɛ malidenw fana sigilen bɛ Libi bi malidenw minnu sigilen bɛ Libi u ka ca mais Mali gouvernement ma bi dɔ in makɔnɔ pour que k'a fɔ k'a bɛ malidenw nabɔ alors labɔli fana ka bɔ kɔfɛ ka na n'u ye jamana kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ gouvernement tɛ se ka mɔgɔ si jagoya k'a b'o ta ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka na n'a ye jamana kɔnɔ parce que diɲɛ sariyaw t'o sɔgɔma sariya b'a yira ni mɔgɔ y'a ŋaniya k'a yɛrɛ bɛ taa yɛrɛ ma se t'a ye gouvernement bɛ se k'o tigilamɔgɔw jira an na donc k'a taga fɛn min ye Libi kɔnɔna ye bi k'a ta nin san 3 kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ Mali gouvernement a ye mɔgɔ hakɛ min labɔ Libi 2013 ni bi cɛ a bɛ taa mɔgɔ 4,000 ani mɔgɔ 990 ani mɔgɔ 2 la mɔgɔ 4,990 ani mɔgɔ 2 mais k'a ta janvier kalo la ka se an sigiyɔrɔ in ma an ye mɔgɔ hakɛ min labɔ o bɛ taa mɔgɔ 2,000 ani kɔ la donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ Mali gouvernement a ma i to k'a fɔ mankan dɔ ka wuli pour k'a ka se k'a ka baara kɛ a y'a ka baara kɛ nin wagatiw bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ b'a kalama Libi bɛ cogo min na Libi kɔnɔna la kasoladenw bɛ yen an bɛ a reconnu k'a fɔ maliden dɔw bɛ kaso la n delila k'o fɔ ka tɛmɛ n ko ne yɛrɛ ne welelen nin baara la san fɔlɔ min an y'a sɔrɔ mɔgɔ 212 tun bɛ kaso la an ka dɛmɛbagaw n'o ye organisation internationale de la migration ye olu y'an dɛmɛ an sera ka o mɔgɔ 212 labɔ kaso la k'u doni ka na n'u ye Mali la o kɔfɛ an y'a mɛn kɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ kaso la an wulila k'an cɛsiri o tigilamɔgɔw bɛ se ka labɔ cogo min kaso la an y'u labɔ ten tɔ hali bi mɔgɔ dɔw bɛ kaso la halisa olu ma labila fɔlɔ mais an bɛ kuma la ka se k'u labila a bɛɛ b'a kalama novembre kalo in kɔnɔna la déjà an nana ni avion fɔlɔ dɔ ye avion in nana ni mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 1 olu fana tun ye kasoladenw ye an ye minnu labɔ ka na n'u ye bi don minnu bɛ ka kuma fɛ sisan dans 1 heure de temps avion bɛ jigin Bamakɔ yan nɔ avion in kɔnɔna la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 23 b'a kɔnɔ olu fana bɛ bɔra Libi
donc an ma a to k'a fɔ mankan de ka wuli pour que ka se ka baara in kɛ an ye baara daminɛ kabiri wagati bɛɛ Libi ta ye an préoccupé ka sababu kɛ mun bɛ jigi gouvernement si tɛ Libi bi mun ka fanga bɛ boli Libi bɛɛ kan kɛlɛ de bɛ yen nɔ jihadi de bɛ yen nɔ donc n'o bɛ yɔrɔ la an kɔni kabiri an nana an ye welekan de bila fɔlɔ maliden bɛɛ lajɛlen ma u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ sigi mun na u bɛ jamana mun kɔnɔ jamana in tɛ a cogo la donc fɛn fɛn y'a kanu ko ka na o wagati ni bi cɛ mɔgɔ kelen tɛ yen nɔ k'i y'a ɲini an fɛ k'i bɛ na an ma na nin ye an tun bɛ na ni dɔw ye sira fɛ mais sira fɛ nali nin an y'a ye risque bonyana o kan kosɛbɛ parce que u b'u to sira fɛ tuma dɔw la mugu bɛ ci donc n'i bɛ se ka to a la yɛrɛ a fɛn man ka mɔgɔ sɔrɔ mais u y'a fɔ an ye k'an ka sira bila donc kabiri o sira in bilali o ni bi cɛ pratiquement avion bɛ na ni mɔgɔ ye don o don donc bi an ye journaliste wele ka na o kunnafoni de tila an ni ɲɔgɔn cɛ k'a yiru la. Ayiwa nin tɛ baasi ye nin tun ye ministre Abdurahmane Sila ye malien de l'extérieur min ye gouvernement in sigilen ni sisan cɛ maa 400 ani maa 900 ayiwa ani maa 92 malidenw na minnu bɔra Libi ka na kabini ayiwa Ibrahim Boubacar Keita n'a sigira fanga na maliden minnu bɛ yen ni olu nana ka bɔ Libi ko wa ko maliden de min bɛ yen ni o kɔni feerela Libi ko maliden da la ayiwa radio fréquence 3 lamɛnjɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan kunnafoni de bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da cɛw ni minɛ i k'a bila i da a ka kusa ni i da langolo ye min ye awa i k'a dɔn ziyara ye don ɲuman na 2017 maa minnu bɛ n'u taara ziyara la ɲinɛ don ɲuman na a bɛnna maa 40 ani maa 300 ani maa 18 ma cɛ tun ye awa i k'a dɔn maa 19 ani 53 ye muso ye maa 21 ani 200 ani 50 ani 65 kari min taara ziyara la ɲinɛ 2017 don ɲuman na o bɛna kari awa 60 ma sotarama min dara sotarama 400 ani 50 ani 2 voiture personnelle bɛna 500 ani 50 ani 4 ma bɛɛ ni 5 moto taxi o 80 ani 4 fali wotoro 50 ani 5 moto awa moto ba 80 awa 400 ani 50 ani 2 senamɔgɔ n'o ye piéton ye maa 7 ani 800 ani 70 ani 2 min ye awa i k'a dɔn nɛgɛso ye 92 ani 2 minnu bɛ n'olu ye ko labɛnnaw ye organisateur o bɛna maa 2000 ani 300 ani 10 ani 8 ma k'a daminɛ ka bɛ awa bangoni na fo ka taa se don ɲuman na i bɛ maaw jɔlen ara la olu bɛ ka sira jira maaw la o ye organisateur dɔ ye fo ka taa fɔ i sera a ye boli dɔɔni awa a bɛɛ lajɛlen ye Ansardini ka organisateur ye maa 2000 ani kɔ nka kɛnɛ kɔnɔna na an bɛna kɔrɔfɔ di maa minnu ma bi Seydou Ousmane Madani Haidara a yɛrɛ ka maa welelen minnu bɛ yen n'a jɛɲɔgɔnw don n'u ye ziyara sɔrɔ ɲinɛ an bɛna olu ka kɔrɔfɔkan lase aw ma an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka karamɔgɔw lamɛn. Seydou Ousmane Madani Haidara ye a soma minnu bɛ yen walima a denw a muso minnu bɛ yen n'olu fatura a bɔnnaw o ziyara an bɛ dɔ ɲuman na bi an ɲɛ b'a la i yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan i tɔgɔ ani jamu mun b'i fɛ ka fɔ nin kɛnɛ in kan. Bismillah wabillah wa salatu ala Muhammad wa ali Muhammadin assalamu alaikum wa rahmatullah an bɛ an lamɛnlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ka Bible yɛrɛ fo k'a barikada a ka nin reportage in na bi an bɛ Sherifu ka kɛnɛ kan ne tɔgɔ Cheikh Adam Sangare association Al Bayt président do centre iranien culturel o ka ciden do kana yan nɔ donc an nana o kafo fila bɛɛ ka ciden lase la an balimakɛ ani an ka karamɔgɔ ani an ka Sherifukɛ ni o ye Seydou Ousmane Madani Haidara a ka kɔlɛ minnu ni o ye a den n'a musow olu ka kaburu minnu ka n'o juraya o ye laada ye san o san an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an nana ka na dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ k'a ɲini Ala sɔnna taala fɛ an bɛ dugawu minnu kalan Ala k'a hinɛ se u ni an ka tabaw bɛɛ lajɛlen Ala k'a kɛ anw yɛrɛ mago ɲɛna ye ka d'a ka Sherifu ka kɛnɛ o ye mago jaabi ani dugawu jaabi o ye kɛnɛ ye o ye jamana ka basigi o ye o kɛnɛ ye an b'a ɲini Ala sɔnna taala fɛ Ala k'a hinɛ se bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a hɛrɛ don jamana kɔnɔ jamana tɔɔrɔla k'o nagasi Ala k'o kɛ kira ban kanu kama sɔli ala rasul. Nafa jumɛn de bɛ ziyara la an karamɔgɔ Adamu? Ziyara o tɛ fɔ ka ban ka d'a kan kira ka sunna de ye ziyara ye n'i ma kira ka somɔgɔw n'i ma taa olu ka so i tɛ kira ka sunna dɔn k'a daminɛ Ala kira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ ye ziyara kɛ ka d'a kan kabini a ka ɲɛnɛmaya a tun bɛ taa a fa n'a ba a tun bɛ to kaburu juraya kira yɛrɛ fana somaw olu fana ka laada ye ziyara ye
n'i y'a jateminɛ kira soma mun bɛ yen bi dugumakolo in kan ni o ka ziyara n'a jama ka taa ni ziyara jama bɛɛ lajɛlen o ye Karibala Imam Hussein o ka ziyara jama ye n'i y'o ye a bɛ se maa miliyɔn 20 ɲɔgɔn hakɛ ma donc i b'a dɔn k'a la k'a fɔ ko ziyara ko nafaba b'a la ka d'a kan ni nafa t'a la ni jamasi o tɛ taa donc ziyara a bɛ hɛrɛ se anw ɲɛnama yɛrɛ ma an taara mun fana ziyara an bɛ dugawu k'u ye wa ala ka jɔnɲuman fana don ala bɛ badabada dali a b'o nɔgɔya ye wa kira ka sunna don kuranɛ aya caman bɛ yen hadisa caman bɛ yen mun b'a yira k'a fɔ ko ziyara a dagalen don wa nafa bɛ an sɔrɔ diɲɛ na wa lahara fana an b'a nafa sɔrɔ o de ye i b'a faamu cogo min na kuma la surunya la ziyara o kadara kɔnɔna la inshallah an baraji ibn do walaikum assalam alhamdulillah karamɔgɔ ɲɛ b'a la k'a fɔ i bɛ don ɲuman ya bi Sherifu Sumani Madani Haidara a bɔnna minnu bɛ yen walima muso mun fatura olu ka ziyara kɛnɛ kan bi an bɛ se k'a dɔn jɔyɔrɔ jumɛn b'i la ani nin kɛnɛ in kan ayiwa a bɛ se ka mun fɔ ziyara kan ayiwa ani cɛ bi vraiment ne tɛ bambara kan mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ mais e mun fɔ n ko ziyara a nafa ka ca a bɛ yira mɔgɔ adamaden ma ka e kana yada parce que i kɛra cogo cogo don dɔ la e taara ziyara mun kan e ka mɔgɔ de don aw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i den de don i fa de don i ba de don aw tun bɛ ɲɔgɔn kan ale taara dugu ma e bɛ sanfɛ donc e ka dɔn don dɔ la fana bɛ taa yan o kɔni a ka adamaden pour que ka hakili segin a ma parce que dina a nana à plus de 1400 ans donc i b'a dɔn fɛn n'a mɛnna yɛlɛma yɛlɛma bɛ k'a la yɛlɛma yɛlɛma bɛ k'a la mais mɔgɔ dɔw bɛ u tɛ sɔn yɛlɛma ma i bɛ se ka taa u kɔ donc an ye aw mɔgɔw de ye parce que u b'a fɔ les gardiens de tradition donc leader spirituel mɔgɔw ye o ye e ko an nana Haidara ka den ka chose an bɛɛ denw de don an bɛɛ den de don an ka muso de don an ka balimaw de don u bɛɛ an bɛɛ kɛlɛ donc vraiment a nafa ka bon ne kɔni bɛ fɛn kelen fɔ jama ka taa yɔrɔ la o kelen tɛ fɔ ka nafa b'a la moral mun bɛ sɔrɔ a la o de kan ka ɲɛɲini ka faamu don dɔ la alayhi salam a muso Aisha ba Aisha wulila a y'a sɔrɔ ka alakira tɛ a kɛrɛfɛ ale y'a miiri k'a fɔ k'a taara a sinamuso de bon hakili voilà donc ale waati min ale kira alayhi salam nana ka na a y'a fɔ a ye ka a tun bɛ bakiya a taara dɔw de kɛ su dɔw ye parce que ala bɛ fɛn yira a ma an tɛ mɔgɔ tɛ tɔɔrɔ donc ni alakira y'o kɛ se ka alakira taara a ka ba yɔrɔ ziyara donc vraiment ni kɔni nafa b'a la ziyara tɛ ka taa fɔ an bɛ taa dugawu kɛ ɲini mun dalen bɛ an tɛ taa dugawu ɲini a fɛ o n'an bɛ taa ɲini a fɛ n'a bɛ se ko la ale tɛ taa duguma o ni mɔgɔw bɛ se fɛn la e tɛ taa duguma o e bɛ taa waati bɛ sanfɛ de donc ni e y'a ye donc an bɛ taa dugawu k'a ye mɔgɔw ɲumanw bɛ yen i taara dugawu kɛ e de b'a tɔnɔ sɔrɔ ni sugu dɔrɔn vraiment aw kana n'i tɛ fɛn kɛ e kana mɔgɔ to lagosi o de kɔni b'a dɔn u hakili b'u bolo donc aw kana n'i tɛ fɛn mun kɛ e kana kɛ o kɔni o ye i kungo ye ne bɛ mun kɛ kana ne fana bɛ mun kɛ ne ka dalilu bɛ n bolo e tɛ kira ye ne tɛ kira ye e tɛ ala ye ne tɛ ala ye o bɛ se ka na an juger cogo di e kɛra ala ye n'i bɛ mɔgɔ juger voilà donc nin diyara n ye an bɛ se k'a dɔn jɔyɔrɔ jumɛn b'i la jɔyɔrɔ c'est-à-dire i n'a fɔ i ye yɔrɔ jumɛn président jumɛn ye bon ne association haut conseil de la Kadria ka tɔn mun bɛ le Mali ne y'a ɲɛmɔgɔ ye
ne Haïdara ka adjoint groupement là, secrétaire administratif adjoint au conseil islamique, le conseil spécial de la Limama, Mali ka Doni Bara Almami ani fait nebu représenter pays du Sahel. Bon, donc voilà, donc on est folie alaka mbe moñe andana mu chose alaka anye ala donc anden ko ni beba fo chukumi madani mu chini bo beba fo chukumi ka fo mo nyumano do mo betse ka fli wolo voilà donc alaka unyogon chama unyogon chaya dunyo kono abseka lafia ke inshallah ni ambe lafia la bi seke mo nyuma de duguma chama de duguma sino malitara mena voilà mais do be duguma mais kalen fana be keneka do be kalen fana voilà donc do fana chérif o koni nyaaye nia testé rede ka fen jamais fen chamala ana ye kabrama ania hakli be ñon fe il est très simple vraiment femba la mu madrika ye chose ambora dugu badela ni mo babe don abe don en fait mali tomboktu ni abe kisi be fo abe chose ay ne nkombe bo tomboktu du ba de kachaya mo ba ay ki jonde taxi Haïdara Chérif Madan Haïdara ni a texté kalaje fen chamala ni a soro ka vraiment c'est sans reproche merci wa salam wa rahmatullah karam ko me ziyara kene ka ya duñ mana Haïdara dew ana muso min fatura olu ka ziyara kene kan ira to ni jamwani na faj me ziyara la wible assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne to e sada dumiya nyamana masjid muhajirina o misri almamido ni may misri min yo nyamana wal mamido ni nyamana wal mamido muhajirina no sada dumiya ayen na fami soro ziyara la nebze ka prefu kelendi sans o ziyara avec dun mina ya soro kamana gado benela min ga gele ko sabe o mi ne ga misiri pendri korla souve dun mana tabe fo ne arkam flaseli ni kulo lo chien bakele ni lale ngo ala ne ta do fle ni joñ ma kan ziyara la nyayi ni e ala fe joñ chine mo mi ne ga misiri pendri ne bo saninga se jela goroji ala e mogochi kane wolen se kuma jela goroji saro na to ya ziyara la mena mamna ni Haïdara bina dumuni ke ci laba kera ko ye pendri show binani sa kabi be biwolon flamo ko nala sono sini bara be dable alhamdulillah ne sigina ndara shuvenya ngas do sokona era na binani bokat laga pendri wor sara odu jen tene ka pendri ke misri bana ka soro mawludu redde mo make anako o ko na fe ni ango kamin na fami ziyara la amado fende duñmana ya femi fena kuli fende duñmana ya abole mi na femba de ne femba nanya na femi mi bolo be ke feba e amen be ka doge ba modani ay fem di jema ani bachna fem di jema ay jien na fa to amed go ke abba modani alaka lahara son zumani ka doge alaka bachina alaka mangoro ka doge fem mbole do dengela no Usman Sheru Madani Haïdara nanzi ni mo de kan ziyara la fem morala no Usman Sheru Madani ale kan ale bene fon fem banga febe kan o de jamani be dalaje ya femba nanyana fon fem bola be ke femba e al ni fon fem ngani yasiri ki nyeshama abike femba e ne ngani yamisiri sanwo na toya ala ya jabi kasoro ne masiki o mami jaga doke bafune
ani musaba haidara ani bam fanjini ala ku lahine ala ka yafa kumu yango kitimina ala ku noga e vieblere ya rabbi ala ki mangoro ala ki korda ala ki barka ala kan seme strakele ninga ala ko kaka ala bunya ko barjo somina anyeta na bunya na soro na garsa ma ala ko dim mbe je ka nyoto sirifike mi nofe ya rabbi ala ka manyefe ala kan yire ke komgo nyme dengela mbu foli samanga gruma nyamula ana komgula ala ka barka do groupement na ala ka be sabata kono kerana so dungo barka kono ka barka do ishima fanana a joro ba fanembe ina ala fe ala ka barka do la ala ka demze no ulle no ko tabaye ani ansa dini mo ala ka barka do belejenna ala ka fara sangure yebo ka kerana so dungo barka kono sali ala muhammad katina ambe ziara keneka donyumana Sherif Ousmane Madane Haidara ade munu fatura ana muso folo ambo ziara keneka amba fe ikito ni jamu fain joro mimbila iko faina ani ziara yere nafa jume mbala iko fene fain salamu alaikum wa alaikum assalam bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi sanahi ila yawmiddin wa sallam tasliman kaseera amma ba'd vie ne toye Cheikh Amadou Sidibé ne kati groupement de leaders président kati cercle kono Cheikh Amadou Sidibé anana donyumana ya bi anye nafa mi zara la ode anse zara kaburu ya zara zura ni ya laje an yo soro alakira wa salam kira ere kaburu ya zura ke kira ya ke anga ma batemele unya ke ma ko ala na kira kaburu ya zura dagale miye vie ere ka laje halini ala ko kunde silame ya ko erete horonya ere la ni hinela ni ma jera wali ka borila o tigi tale kata bla bingono dugukolo jugoro kere tita boy ble ko ke oflile a horonya ma jeno o kuma ni silame ya semola ko sorobo lan ala fe a o kanga ke silame o tagabulu o kama ala kira wa salam dodo ko dugu klamo kai denga bo katama ka muso bora no fe no e ambadoi ka asuruku tama doni bamanangana fakata sora sozoro meshu kaburu dola ayi kofle ayaye ke kundarami ako kirane kuma nyanangibe ka bone koro katagane tusina muso doka so kirati jambake o kerap mame ala kira ko ta ko mbora de kana nyeda shuka o kaburu ajura aterike do bana aye kabakurumba do ta bulu barka mala kana da ko nder mini mlaya ni nyana fi gana na mina boyla ni na boyla ngana fi yoroma mi kabakuru ngeta mashe ala kirayo ke o kaburu ya zura do o kumana kaburu ya zura nyere kodi kaburu ya zura mauludu koloshi aywa ani anga mabako makafsa mai on leader groupement leader ou de somo ma on ne ko eche wanda modela o de on zikenenga o anye na famille ala ere nyebe jamala ne bise ga fo ni jama akabo tamanindai kunye ma babi ulon vlani koy anye jati mi soro me yanda nga bunai ere nyebala ka goba mako jala gorodi foya mobli boli rotala hadama de fe lebe hagli jigini na de ba fo maka mina do ani sitana bodo mawbi tan ka sege minge yanyene hagli jigola o kuma nana shumunu markanyini annana ka dugo kuyi yenyuma ya mununge kabaku barkanyini ala ka ku kuso ka hine ana hammu mana ku gla ala jondo kume yala la dolo iraki ibrahim bunu ahadama aya iraki skaw soro be ka kashi kul be ka ala wele ko ala ta ku jabi ayu jabi akaw dusu ko sara ni fentanye a fendai ami kelen dala ko fendai kele jumenye akop mamina aw nyina na ka shu ko kaburu dola o de kama nay ala wele here lati here so nay ala wele bunya lati bunya so nay ala wele benati beso aw nyina le ma ka shu ko ala fana bi nyina aw ko o kuma naw ma nyina nga shu ko selama ya demena ala kira demena o kuma o de anzeya assalamu alaikum warahmatullah ambi yarafu bi ninte bashi ni tunye minye awa ziara kene ka donyumana nyingere la karamogo mununa ka nyingali tengu ula anya kanuka uluka korofo kan ulase au ma bi sokoma daina Mohamed Magiba ale fana nyingana
o kana se an karamɔgɔ abibukani ma olu bɛɛ lajɛlen ɲininkana seyidu ayo n k'a fɔ min ye imam mamadu musa jalo ye ale tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ ye ale fɛnɛ ayiwa i k'a dɔn a ye kɔrɔfɔkanw lase kana se mufa hayidara ma karamɔgɔ caman olu tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ ye kana se ayiwa i k'a dɔn don ɲuman na safo a mɛri yɛrɛ ma ani a ka danga kana fara min ye maaba caman olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin kɛnɛ in sɔrɔ u tun bɛ a kɛnɛ kan ɲinɛ ziyara min ye awa i ka dɔn maa ba 40 ani maa 318 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinɛ ziyara la min ye cɛ o bɛna maa 59 muso maa 21 260 ani 5 kari 60 sotarama 454 voiture personnelle 550 ani 4 beni 5 moto taxi 84 ani 4 nangwa mako katakatani min ye awafali wotoro 55 moto min dara moto la maa min dara moto la o bɛna moto 84 ani 52 piéton senamɔgɔ o bɛna maa 70 ani 8 ani 72 nɛgɛso ayiwa o bɛna nɛgɛso 94 ani 4 ma organisateur o bɛna maa 2000 ani 700 ani 10 ani 8 minnu ye organisation kɛ nin ye maa minnu bɛ yen ni olu recensera n'o tɔgɔ sɛbɛnna ɲinɛ ziyara la don ɲuman na o kɔrɔ ye ɲinɛ jama cayara ka tɛmɛ salon da kan n'ala ma baasi kɛ Sherifu Usumani Madani Hayidara ale ka lasew fɛnɛ olu bɛ yen sini an bɛna olu lase aw ma Sherifukɛ ye min fɔ tunkarankew ka ko la n'o Sherifu Usumani Madani Hayidara waleya min bɛ ka kɛ Libi bi ani lakanabaliya min bɛ yen bi ani Général Salifu jɔlen b'a jɔsen kan koyi a kɛn bɛ ka cɛsiri yɛrɛ de kɛ nka tɔ tɛ kɔlɔlɔ la n'ala sɔnna a ma o kibaruyaw fɛnɛ olu bɛna lase aw ma sini ani kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ yen min ye awa musow ye olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye kɔrɔnfɛlaw jamana kɔrɔfɛ ka na tilebi fɛ musow bɛɛ lajɛlen min ye sema ye plateforme u furumusow olu ye sigi kɛ ayiwa i k'a dɔn stade mémorial la o fɛnɛ kuma o bɛna ɲɛsin aw ma na ala ma baasi kɛ min ye awa i k'a dɔn sini sɔgɔma ye o kibaruyaw kulu minnu y'o labɛn minisiriso min bɛ musow ni denbaya bɛɛ lajɛlen kunna du ni denbaya n'ala sɔnna a ma o kibaruyaw fɛnɛ olu bɛna lase aw ma inshallah sini ka fara kunnafoni wɛrɛw olu kan lamɛnjɛkulu cɛ ni musow denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan kunnafoni bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da kunnafoni min bɛ ni an b'o kɛ an boloɲɛ laban ye bi sɔgɔmada in na o fɔ sini di sɛbɛn ye o k'o ma ko info matin y'a jira ka bi sɔgɔmada in na bɔli la k'a fɔ élection min n'o bilalen bɛ ka décembre kalo tile 17 kɔnɔ min ye élection in ye ko yala a bɔra a ma k'a bila avril la wa 2018 ko yala k'a bɔra a ma wa fasini sɛbɛn kɛmɛ ka ɲininkali kɛ a ko min ye campagne kɔni olu kɔni dayɛlɛ la conseil des ministres fɛnɛ o kɛra kunungo dimanche don u ka ayiwa jɛnɛ balani na n'o session sera ordinaire ye min ye kɔrɔfɔkan dɔw ye u b'o ko dɔw kan baro tun bɛ ka kɛ fɛn min kan o ye yala élection na se ka kɛ wa walima a ka bɔ a ma den fasini sɛbɛn ko min ye région ye ani cercle bɛɛ lajɛlen district de Bamako élection partielle conseil communaux min bilalen bɛ décembre kalo tile 17 ni ka o kɔnɔ ayiwa sɛbɛn kɔni bɛ ka kɛ waati min na kibaruya caman kɔni y'a jira k'a fɔ kunnafoni baliliw na min ye gouvernement ye k'a bɛ komi u ye ko in pousser dɔɔni k'a bila awa mois d'avril la 2018 nin kibaruya olu bɛ yen ka da awa lakanabaliya cogoyaw olu kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ lamɛnjɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ ka kunnafoni bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da min ye sanmɛ musow ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan sanmɛ muso kuntigi n'o ye madame Keyita ye u ye wele bila ayiwa i k'a dɔn top étoile ma top étoile ayiwa sini tarata don a bɛna kɛ sanmɛkaw fɛ yen sanmɛ merida yɛrɛ la ayiwa n'ala sɔnna a ma o top étoile o bɛɛ kɛ sanmɛ merida la 16h waati musow ayiwa tulo ni ŋaɲaki ani yɛlɛ duman ni tɛgɛrɛ o y'olu taala ye ko tɛgɛrɛ dɔnkilida ko fɛn man di k'o bɔ sini n'o bɔra yen min ye awa i k'a dɔn ko ka a lase laseli jumɛn ko do fɔlɔ o ye k'a fɔ ayiwa i k'a dɔn bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ min ye awa kuranɛ belebele in ye wulikajɔw kɛlen don kuranɛ belebele o bonya n'o karama kama sibiri don novembre kalo tile 26
e ko ni ngo duma ma bala ne communiquer bane de nga communiquer wara biya minya awalla mini kulubali ko aleka seben fura sebena maw anaka portable marqué awa Toshiba wa ni seben fura waraw ko lu ko ni naka papier magunya papier chama sibilité meni na novembre galo kle mugani duru ko ni mburna ale ko 10h wati gana c'est 11h ma lexi Soudan sine yoro la o minyi awa sutelma siye yoro awa nala ka jonyuma mingara ni minan nu yefe ka ferani dabale bela jilindige awa ikado ikalaje o minyi awa ikado ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine o département kata abla wala me kana abla radio fréquence 3 la téléphone 66 83 27 82 ni ye kongoli ko la aw ni anw awa ni ndigila ma ananyo azoro la minyi awa ikado dugo donye ambo ke ningata dengurani mi ni Kasim Traoré ni awa jeunesse kolokani o nyamado awa ale furumuso a ayanzon denje denguni kera sibiri timenina o de twaye ko awa iyaya o mami dugo ke alaka de balu ninga naka ko o ya awa no temena kaboyi minyi ikado halibi o be komina o matien o zu na le ye awa garage mi wule ni sugunungura la o garage mi be sugunungura la na la sona ma zu fana nga denguni kera awa ikado sibiri timenina o muso flana o ya yara masoro flani ke ya soro awa opmana de fene o to dara ko bengali fudi ambe dugo donge awa alaka de nunu belajele balu kunaka ku ja minyi awa dramani kunate nangwa mako te daraja anga fuli be daraja e sugu kono ni watina o kani aka barakelaw ku belajele fu ku wole nyimando dante fuli mina ka sogma da fe fuli ko blakata ba kora kunate ale Jakarta kura feri baye sugu ngura la o mobile fere fene o faralaka o anga fuli baye dante fuli mina ka fu ka awole nyimando o fuli ni tawni ko blakata abla sise sugu ngura sugu nyama présent o ko anga sogma da fe fuli be présent ni watina sugu ngura commerçant tie muso dimse ma ba koro belajele ku fu ni wole nyimando daraba manyina e ko kapu dala ikanga fuli fo jibi nale kapu yara garnya warabay bi bunya be garnya wulu o ka foli di adama ma entrepreneur do adama bilibili o ko aga foli biya Musafa Jallo o ka se mayima awa ni ale ka dumuni ko bombe kulungela ambe domi ikome bi dumuni duma awa bruchette duma olu fere bado aga nga foli la se kabu directrice yerema madame Traoré o ko ani soma amza ebe same ka ofi anga foli be yeni watina ebe sansi fere awa sidira ko fe awa ka ke komi bina ta wara daira la anga foli be amza ni awa ansardin joba kuni soma ni watina o ami amanyina eko e fana nye awa gwadum so warabay o ibe dumuni dumon dubi awa ikado ngani watina konetia tobli be dim somulu bar sabu ni kona mana era ta toblige awa be jamu ngoni abe joni nyorena anga foli be hakato ben nga sallallahu muhammadu kadi vieblega emission kadi vieblega emission kadi kadam ne lundi mardi